താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ നിസ്തുല്യമുള്ള നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധാവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. இங்கு வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் இயேசுவின் இனிய நாமத்திலே அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഈ രാത്രിയും കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവ് നൽകുന്ന വിലയേറിയ അവസരങ്ങൾക്കായി திருவேளையிலும் கூட கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக்கிய தேவன் தந்த நல்ல தருணத்திற்காய் தேவனை துதிக்கிறேன். രാത്രി നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ സമാപന രാത്രിയാണല്ലോ. இன்றைய நாள் இரவு நம்முடைய இந்த பெருவிழாவின் கடைசி இரவாய் இருக்கிறது. ഈ 3 ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ തൻ്റെ സഭയെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകിയ വിലപ്പെട്ട ഭാഗ്യം ഒരു പദവിയായി ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കണക്കാക്കുന്നു. இந்த 3 நாட்களாக உங்கள் மத்தியிலே சபையோடு சேர்ந்து இந்த குடும்பங்களோடு சேர்ந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு தேவன் எங்களுக்கு தந்த தருணத்தை மிகுந்த விலையேறப்பட்ட தருணங்களாக நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொள்கிறோம். ദൈവവചന കേൾവിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ആവലോടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കളെയും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. இந்த வசனங்களை கேட்கும்படியாய் இந்த இரவு ஆராதனைக்கும் கடந்து வந்திருக்கிற அன்பு ஜனங்கள் உங்களையும் நாங்கள் மிகுந்த மரியாதையோடு இந்த வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். പ്രത്യേകാലി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെന്നഡി അവറുകൾ തൻ്റെ കുടുംബം തൻ്റെ മിനിസ്ട്രി അതിനോട് കണക്റ്റഡായി നിൽക്കുന്ന സകല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. எங்களையும் அதிகமாக இந்த இடத்திற்கு இந்த பெருவிழாவுக்கு எங்கள் அழைப்பு கொடுத்த கனத்திற்குரிய போதகர் கென்னடி அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பம் அவரோடு கூட சேர்ந்து ஊழியம் செய்கிற அனைத்து நபர்களுக்கும் எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். വേദിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. இந்த மேடை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிற கனத்திற்குரிய ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ആത്മീക ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് പ്രത്യേക വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. இந்த ஆராதனையை நடத்துகிற ஆராதனை பகுதியை நடத்தி நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிற கனத்துக்குரிய போதகர் ஜஸ்டின் அவர்களுக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ഈ 3 ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളായിരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. இந்த 3 நாட்களும் நாங்கள் உங்களோடு கூட சேர்ந்து இருந்தது எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாக இருந்தது. ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് തീരുകയാണല്ലോ എന്നൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. இன்று இந்த இரவோடு கூட எங்கள் ஆராதனை முடிவடைகிறதே என்கிற ஒரு வருத்தம் தான் எங்களுக்கு இருக்கிறது. ഇതൊരു സാധാരണ മീറ്റിംഗ് അല്ലായിരുന്നു. இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆராதனை அல்ல. ദൈവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. தேவனுடைய பிரசன்னம் இறங்கி ஆளுகை செய்த ஆராதனைகளாக இருந்தது. ധാരാളം മീറ്റിംഗുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. அநேக விதமான ஆராதனைகள் நம்முடைய தேசத்தில் பட்டணங்களில் நடப்பதுண்டு. പക്ഷേ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ஆனால் இந்த ஆராதனையுடைய சிறப்பம்சம் ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ധാരാളമായി തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. என் தேவனுடைய பிரசன்னம் இந்த ஜனங்கள் மேல் தாராளமாய் இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தது. അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാനിടയായി. எத்தனை பேர் இந்த நாட்கள் இந்த பிரசன்னத்தை அனுபவிச்சீங்க? എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നന്ദി പറയുക. எல்லாரும் பரிசுத்தாவியானவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നന്ദി പറയുക. பரிசுத்தாவியானவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. നമ്മുടെ കഴിവല്ല, நம்முடைய திறமை அல்ல, നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല, நம்முடைய பலன் அல்ல, എല്ലാം കൃപയാണ്. தேவனுடைய கிருபை மாத்திரமே. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നന്ദി പറയുക. பரிசுத்தாவியானவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. എല്ലാവരും വായി തുറന്ന് അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷையோடு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. ஹalleluya. ராந்தானகபா சித்தோனிகமரல ஹமதுதவரமஹசு லிமுதுனிக சூரியமச்சதவலி ரஹமது ஜனகசாயிச் அல்லாஹு மஹாலிய மஹரதி சமட்டாஸ் ദീമനറമഹുഷിയന്ധോനിയ റമഹുസി ലമധുരിയ മൽഗടദ മർധുനിക ബൗഷായി തമനഗ സാംധര റുഹാസിമിനി ആതുരി ജബൽ ബാദുന റഹാസിമിനി ഖൗസ്. താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ലോർഡ്. റഹമതു ജനഗസായി തമനഗസി. താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இன்று இரவும் என் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை அவர் செய்ய விரும்புகிறார். മത്തായി സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 2-ஆம் அதிகாரம். മത്തായി സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 4-ാം അധ്യായം 4-ஆம் அதிகாரம். ഈ 2 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് 3 വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വചന ധ്യാനത്തിന് വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த 2 அதிகாரங்களிலிருந்து 3 வசனங்களை இன்றைய தினத்தின் இரவு வேளையிலே தியானத்திற்காக வாசிக்க விரும்புகிறேன். மத்தேயு சுவிசேஷம் 2-ாம் அத்தியாயம் 6-ஆம் வாக்கியம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 2-ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 6-ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். சுவிசேஷம் 2-ஆம் அத்தியாயம் 23-ஆம் வாக்கியம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 2-ஆம் அதிகாரம் 23-ஆம் வசனம். மத்தேயு சுவிசேஷம் 4-ஆம் அத்தியாயம் 12-ஆம் வாக்கியம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 4-ஆம் அதிகாரம் 12-வது வசனம். 2:6. ஆமென். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 2-ஆம் அதிகாரம் 6-ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். யூதேயா தேசத்தில் உள்ள பெத்லகேமே, யூதாவின் பிரபுக்களில் நீ சிறிதல்ல, என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபு உன்னிடத்திலிருந்து புறப்படுவார் என்று தீர்க்கதரிசியினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார்கள். 2:23. 2:23 2-ஆம் அதிகாரம் 23-ஆம் வாக்கியம். நாசரேத்து என்னும் ஊரிலே வந்து வாசம் பண்ணினான்.
நசரேயன் எனப்படுவார் என்று தீர்க்கதரிசிகளால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. 4 അധ്യായം 12 വാക്യം. மத்தேயு சுவிசேஷம் 4 அதிகாரம் 12 வசனம். யோவான் காவலில் வைக்கப்பட்டான் என்று இயேசு கேள்விப்பட்டு கலிலேயாவுக்கு போய். 3 വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ വചന ധ്യാനത്തിനായി നാം വായിച്ചത്. 3 വസനങ്ങളെ இந்த இரவு தியானத்திற்காக வாசிக்க கேட்டிருக்கிறோம். 3 വാക്യങ്ങളിലായി 3 സ്ഥലങ്ങൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു. 3 വസനങ്ങളിൽ 3 വിധமான இடங்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ സന്ദേശം എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. கழிந்த நாட்களில் நான் பேசின நற்செய்திகளை சரியாக பூர்த்தி செய்ய நான் முடியவில்லை. പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. இன்றைக்கு இவற்றை நிறைவு செய்து பேசுவதற்காக நீங்க ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. 3 വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 3 வார்த்தைகளை உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்ல நான் விரும்புகிறேன். മത്തായി സുവിശേഷം 2 അധ്യായം 6 വാക്യം. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 2 அதிகாரம் 6 வசனம். ബേത്ലഹേമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. அங்கே பெத்லகேமை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2 അധ്യായം 23 വാക്യം. 2 அதிகாரம் 23 வசனம். നസറത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. நாசரேத் என்கிற இடத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 4 അധ്യായം 12 വാക്യം. 4 அதிகாரம் 12 வசனம். ഗലീലയെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. கலிலேயா என்கிற இடத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 3 സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിച്ചു. 3 இடங்களை குறித்து நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். ആദ്യ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് முதலாவது இரவில் நீங்க கேட்டீர்கள் ഗതശമന ഗബ്ബഥാൻ ഗോൽഗോഥ. கெத்செமனே கெபத்தா and கொல்கதா. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ കേട്ടത് நேற்று இரவு நீங்கள் பார்த்தீங்க മരുഭൂമി, സ്ഥലം മരുഭൂമി, இடம் வனாந்திரம், നേരം ഒത്തിരി വൈകി, நேரம் அதிகமாயிற்று, അവരുടെ ആവശ്യം വിശപ്പാണ്. அவருடைய தேவை பசியா ഇന്ന് இருக்கிறது. രാത്രി നാം കേൾക്കുന്നത് இந்த ராத்திரி நாம் கேட்க போகிறோம் ബേത്ലഹേം, பெத்லகேம், നസറേത്ത് நாசரேத் and ഗലീലി. and கலிலேயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എല്ലാവരും കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. எல்லாரும் கரங்க தலைய சொல்லுங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഒന്നാമത് വായിച്ച വാക്യത്തിൽ ബേത്ലഹേം. முதலாவது வாசித்த பகுதி பெத்லகேம். യേശു ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് ബേത്ലഹേം. இயேசு பிறந்த இடம் தான் பெத்லகேம். നസറേത്ത് நாசரேத் യേശു വളർന്ന സ്ഥലം. இயேசு வளர்ந்த இடம். ഗലീല கலிலேயா യേശു മിനിസ്ട്രി ചെയ്ത സ്ഥലം. இயேசு ஊழியம் செய்த ഈ இடம். 3 സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ കൈമാറുമ്പോൾ இந்த 3 இடங்களை குறித்து நான் ராத்திரியிலே பேசும்போது ചിലരുടെ മേൽ ഒരു മിനിസ്ട്രിക്കുള്ള അഭിഷേകം ദൈവം പകർന്നിരിക്കും. இந்த இரவு வேளையிலே சில ஜனங்கள் மேல் கர்த்தர் ஊழியத்திற்கான அபிஷேகத்தை இந்த ராத்திரி உங்களை ഈ ஊற்றுவார். രാത്രിയിലെ സന്ദേശ മുഖാന്തരം ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചത് இந்த ராத்திரி வேளை இந்த நற்செய்தி மூலமாய் தேவன் என்னோடு பேசினது ചിലരെ ദൈവം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ என் ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தேவன் சில ஜனங்களை அடுத்த நிலைமைக்கு அடுத்த படிக்கு கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போக விரும்புகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നരിയാണിയോളമല്ല, உங்களுடைய കണുക്കാൽ அளவல்ல, മുട്ടോളമല്ല, മുഴങ്കാൽ அளவல்ல, അരയോളമല്ല, ആമേൻ, അരയളവല്ല, നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ വഹിയാത്ത ആത്മാവിന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ചിലതിനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ പോകുകയാ. நீந்தி கடக்க முடியாத அளவிற்கு இருக்கான அபிஷேகத்தின் வல்லமையால் உங்களை கர்த்தர் ராத்திரியிலே கொண்டு போக விரும்புகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. യേശു ജനിച്ച പട്ടണമാണ് ബേത്ലഹേം. இயேசு பிறந்த பட்டணம் தான் பெத்லகேம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. യേശു ജനിച്ചു, இயேசு பிறந்தார். യേശു സ്വർഗ്ഗം സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ബേത്ലഹേം. ஆமென். தேவன் அதற்காய் பரலோகம் தெரிந்தெடுத்த இடம் தான் பரலோகம். சாரி, பெத்லகேம். ബൈബിൾ പറയുന്നു ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது ദാവീദിന്റെ പട്ടണമാണ് ബേത്ലഹേം. தாவீதின் பட்டணம் பெத்லகேம். ദാവീദിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം. தாவீதை குறித்து நமக்கு நன்றாக தெரியும். ആരാധന പ്രിയനാണവൻ, ஆராதனை வீரன், ஆராதனையில் விருப்பப்படுகிறவன், എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവൻ, எப்போதும் துதி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவன், എന്ത് വന്നാലും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നവൻ, எது நடந்தாலும் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறவன், ഉയർവാനാലും താഴ്വാനാലും, உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும், ആട് മേയിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലാണെങ്കിലും, ஆடை மேய்த்துக்கொண்டு வனாந்தரத்தில் இருந்தாலும், രാജകീയ സിംഹാസനത്തിൽ അരമനയിൽ ഇരുന്നാലും ராஜ சிங்காசனமாகி அரண்மனையில் അവൻ இருந்தாலும் ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനായിരുന്നു. அவன் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவனாயிருந்தான். എന്നും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. என்றைக்கும் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவனை தான் என் கர்த்தர் அதிகமாய் பிரியப்படுகிறார். കൊടൈക്കനാലിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, இந்த கொடைக்கானல் பட்டணத்தில் என் கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்கு மனம் இருப்பீர்களேயானால், ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്റെ പട്ടണത്തെ ദൈവം ചില ദൈവ പ്രവർത്തിക്കായി സെലക്ട് ചെയ്യുവാനിടയായി തീരും. இந்த தமிழ்நாட்டில் வைத்து இந்த பட்டணத்தை என் கர்த்தருடைய கிரியை நடப்பிக்கும்படியாய் கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ள போகிறார். കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. மகிமைப்படுத்துவோமாக. ബൈബിൾ പറയുന്നു வேதம் சொல்லுகிறது ദാവീദ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനായിരുന്നു. தாவீது தேவனை ஆராதிக்கிறவனாயிருந்தான். കയ്യിൽ കിന്നരമുണ്ടായിരുന്നു. அவன் கையிலே சுரமண்டலத்தில் இருந்தது. എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. எப்போது அவன் பாடிக்கொண்டிருப்பான். അവന് ഓഡിയൻസ് വേണമെന്നില്ല, அவனுக்கு முன்பதாக ஆட்கள் இருக்க வேண்டும் என்றில்லை. ആരും അപ്പപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, யாரும் அவர்களை கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்றில்லை. ആരും അവന് വേണ്ടി ഹോഷന്ന പാടണമെന്നില്ല, யார் அவன் கூட சேர்ந்து ஓசனா பாட வேண்டும் என்றில்லை. വീട്ടിലായിരിക്കണമെന്നില്ല, அவன் வீட்டில் இருக்க வேண்டும்
வேண்டும் என்றல்ல, കാട്ടിലാണെങ്കിലും காட்டில இருந்தாலும் അവൻ ദൈവത്തെ அவன் ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. என் தேவனை ஆராதிக்கிறவனாயிருந்தான். നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ நமக்கு தேவனை ஆராதிக்க வேண்டுமானால் അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാം അനുകൂലമാകണം. நம்முடைய சூழ்நிலை எல்லாம் நமக்கு சாதகமா இருக்கணும். പേഴ്സിൽ നിറച്ച് പണം വേണം. ஆமென். நம்முடைய பேஸ் நிறைய பணம் இருக்கணும். ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ കാണണം. நம்முடைய பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய அக்கவுண்ட்ல பணம் நிறைய இருக்கணும். വീടിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കണം. நம்முடைய வீட்டினுடைய சூழ்நிலை எல்லாம் நமக்கு சாதகமா இருக்கணும். എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ? எல்லாம் சரியா இருந்தா നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും. நாம் தேவனை ஆராதிப்போம். എന്നാൽ ചിലരുണ്ട് ஆனா சிலர் இருக்கிறாங்க, പേഴ്സിൽ പണമില്ലെങ്കിലും அவர்களுடைய பேஸ்ல பணம் இல்லாட்டாலும் അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലും சூழ்நிலை அவர்களுக்கு சாதகம் இல்லாம இருந்தாலும் വിടുവിച്ച ദൈവത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ அவர்களை விடுவித்த கர்த்தரை நினைத்து பார்க்கும்போது അവൻ അറിയാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. அவர்கள் கர்த்தரை அறியாமலே மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பார்கள். എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, ചെങ്കടൽ മുറിഞ്ഞു കിട്ടിയപ്പോൾ ஆமென், சிவந்த சமுத்திரம் இரண்டாக பிரிந்தபோது മിരിയാം അക്കരെ എത്തി மிரியாம் அக்கறை சென்ற பின்பு തപ്പെടുത്ത് നൃത്തം ചെയ്ത് ആരാധിച്ചു. தன் கையிலே தம்புரை எடுத்து அவள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தினாள். ഇത് പഴയ നിയമം. ஆமென். இது புதிய பழைய ஏற்பாடு. പുതിയ നിയമത്തിൽ ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் യേശു ഗതശമനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് இயேசு கெத்செமனே தோட்டத்திற்கு போவதற்கு അവർ முன்பாக രക്തം വിയർക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ஆமென் ரத்தம் வேர்வையா சிந்துகிறது என்பதை அறிந்த അവർ பின்பு സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. அவர் துதிக்க ஆரம்பித்தார். പഴയ നിയമം பழைய ஏற்பாடு വിടുതൽ കിട്ടിയാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും. விடுதலை கிடைத்தால் ஆமென் ஆராதனை. പുതിയ നിയമം புதிய ஏற்பாடு ഫ്രണ്ടിൽ പ്രതികൂലം നിൽക്കേ, முன்னாலே பிரச்சனை நிற்கும்போது, ഫ്രണ്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിൽക്കേ, முன்னாலே போராடி நிற்கும்போது അവൻ സർവശക്തനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. சர்வ வல்லவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രി ഇതിന്റെ അകത്ത് ചില വർഷിപ്പ് ഹീറോസിനെ ദൈവാത്മാവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. இந்த ராத்திரி வேளை ஆராதனை பண்ணக்கூடிய சில ஹீரோக்களை என் கர்த்தர் இதற்குள்ள ராத்திரி எழும்ப பண்ணுவாராக. പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ ഇവിടെ കീബോർഡ് വായിച്ച് വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ஆமென். போதகர் ஜஸ்டின் அவர்கள் இங்க கீபோர்டு வாசித்து லீட் பண்றாங்க. എന്നാൽ തന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ആരംഭം அவருடைய ஊழியத்தின் ஆரம்பம் വർഷിപ്പ് ലീഡർ ആയിട്ടല്ലായിരിക്കാം, വർഷിപ്പ് ഹീറോ ആയിട്ടായിരിക്കാം. ஆமென். ஆராதனை லீடராக அல்ல, ஆராதனை ஹீரோவாக இருக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ஆராதனை லீட் பண்ண வேண்டும், മൈക്രോഫോൺ വേണം, மைக் வேண்டும், കീബോർഡ് വേണം, கீபோர்டு வேணும், ഫ്രണ്ടിൽ ഓഡിയൻസ് വേണം, முன்னால் ஆடியன்ஸ் வேணும், കരം പൊക്കാൻ പറയും, ஆமென், கை உயர்த்த കൈ சொல்லுவாங்க, തട്ടാൻ പറയും. கை தட்ட சொல்லுவாங்க. ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർഷിപ്പ് ലീഡർ. ஆமென். அது உங்க பேர் தான் மியூசிக் ஆராதனை லீடர். എന്ന വർഷിപ്പ് ഹീറോ ஆனா ஆராதனை ஹீரோ വിത്തൗട്ട് കീബോർഡ്, ஆமென் கீபோர்டு தேவையில்லை, വിത്തൗട്ട് ഓഡിയൻസ്. ஆமென் ஆடியன்ஸ் தேவையில்லை. കിച്ചണിൽ ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോഴും അവൻ ആരാധിക്കാം. ஆமென். கிச்சன்ல சப்பாத்தி உருட்டிட்டு இருக்கும்போது ஆராதிக்கலாம். കൊടൈക്കനാലിലെ സഭയ്ക്കകത്ത് വർഷിപ്പ് ഹീറോസ് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. கொடைக்கானல் என்கிற சபைக்குள்ளாக ஆமென் அநேக ஆராதனை ஹீரோக்கள் இந்த ராத்திரி வேளை எழும்புவார்களாக. ഇന്ന് രാത്രി ആരാധനയുടെ അഭിഷേകം ദൈവം പകരാൻ പോകുകയാണ്. இந்த ராத்திரி வேளை ஆராதனை அபிஷேகத்தை என் கர்த்தர் உங்களுக்கு தரப்போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇവൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. இவர்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ആട് മേய்ച്ച് നടക്കുമ്പോഴും ആരാധിക്കും. ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஆராதித்தார்கள். ദാവീദിനെ ദൈവത്തിന് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. தாவீதை என் கர்த்தர் மிகுந்த பிரியமாயிருந்தது, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. மிகவும் பிரியப்பட்டார். എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ? என்ன காரணம் தெரியுமா? എപ്പോഴും അവൻ ആരാധിക്കും. எப்போதும் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவன், ടൈം അവന്റെ നാവ് ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. எப்போதும் அவனுடைய நாவு கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டிருக்கும். വെറുതെ സ്തോത്രം ചെയ്യല്ല, சும்மா ஸ்தோத்திரம் சொல்ல மாட்டான். ദൈവം ചെയ്തതെല്ലാം പറഞ്ഞു 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 സ്തോത്രം ചെയ്യുക. தேவன் வாழ்க்கையில் செய்ததை சொல்லி 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 கர்த்தரை துதிக்கிறவனாயிருந்தான். ആമേൻ. ஆமென். ചിലർ സ്തോത്രം ചെയ്യാത്ത കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? சில ஸ்தோத்திரம் துதி செலுத்தாம இருக்க காரணம் என்ன தெரியுமா? തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ബിലീവർ കൈ തന്നില്ല, ஆமென். பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சகோதரி ஆமென் பிலீவர் எனக்கு கை தரவில்லை, ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടും വാങ്ങിയില്ല, நான் கொடுத்த பிறகு அவங்க வாங்கல, പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്തില്ല, இந்த போதகர் எங்க வீடு சந்திக்க வரல, വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചായ കുടിച്ചില്ല, வீடு சந்திச்சாரு ஆனா நான் கொடுத்த டீ அவர் குடிக்கல, നിർബന്ധം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഷുഗർ വേണ്ട, அவர் கண்டிப்பா நீங்க குடிக்கணும்னு சொன்னப்போ சொன்னார் எனக்கு சுகர் வியாதி வேண்டான்னு சொன்னார். ഷുഗർ വ്യാധിன்னு சொல்லியிല്ല, ഷുഗർ വേണ്ട, சுகர் வேண்டான்னு சொன்னார். அது பிரச்சனை. பாஸ்டருக்கு தெரியும் ஷுகர் வியாதி இருக்கே. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்புறത്തെ வீட்டுக்கு போய் பாஸ்டர் சாப்பாடு കഴിച്ചു. ஆனா அடுத்த வீட்டுக்கு போய் அவர் அங்கே நன்றாக சாப்பிட்டார். நம்ம வீட்டுக்கு வந்திല്ല. ஆனா நம்ம வீட்ல வரவே இல்லை. நம்ம ஏழையாயதுனால, நம்ம ஏழையா இருக்கிறதுனால. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ ഹെൽത്തിയാണ്. ஆமென். ஓ வீட்ல வராட்டா நீ நல்லா புரிஞ்சிக்க, நீ ஆரோக்கியமா இருக்கிற. ഹെൽത്തി ചർച്ചിലെ വിശ്വാസിയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய வீட்டை, ஆரோக்கியமா இருக்கிற சபையை விசிட் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை. ഹെൽത്തി ചർച്ചും ഉണ്ട്, ബേബി ചർച്ചും ഉണ്ട്. ஆமென். ஆரோக்கியமான சபையும் உண்டு, குழந்தை சபையும் உண்டு. ഒരെണ്ണം കൊടൈക്കനാലിൽ ബേബി ചർച്ചിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കരുത്. ஆமென். எந்த ஒரு நபர்களும் இந்த குழந்தையா இருக்கிற சபையில் மெம்பர்ஷிப் வைத்திருக்காதீர்கள். ഹെൽത്തി ചർച്ചിന്റെ മെമ്പർ ആകണം. ஆரோக்கியமான சபையினுடைய மெம்பர்களா இருங்க. പാസ്റ്റർ നിന്റെ വീടല്ല വിസിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. ஆமென். போதர் உங்க வீட்டை சந்திக்க கூடாது. വീക്കിലി വൺസ് നീ പാസ്റ്ററിന്റെ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. நீ வாமி வாரத்துக்கு ஒருக்க பாஸ்டர் வீட்டை சந்திக்க போணும்.
ആമേൻ. பாஸ்டர் 2 நாள் நல்ல செய்தியாയിരുന്നു. 2 நாள் நல்ல செய்தி கொடுத்தீங்க. இந்த மாதிரி செய்தி பிரதீட்சிச்சில்லை ഞങ്ങൾ. இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி எனக்கு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நீ ஹெல்த்தி ஆയിരിക്കണം. நீ ஆரோக்கியமா இருக்கணும். நீ ஹெல்த்தி ஆയിരിക്കണം. நீ ஆரோக்கியமா இருக்கணும். ആത്മീകമായി നീ ബലമുള്ളവളായിരിക്കണം. ആവിക്കുரிய வாழ்வில ബലമുള്ളവളா இருக்கணும். ആകാശം ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ ബലമായി നിൽക്കണം. വാനമേ ഇടിഞ്ഞ് കീഴെ വീഴുന്നു വെച്ചാലും നീ കർത്തരുக்குள் ബലമുള്ളവളா இருக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിന് വീടിന്റെ കാര്യം ഓർത്താൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആമേൻ. ദാവീദുக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தை நினைச்சா அவன் ஆராதனை பண்ண முடியாது. ചേട്ടന്മാരെല്ലാം പട്ടാളത്തിൽ. ஏனென்றால் அவனுடைய அண்ணன்கள் எல்லாம் ஆமென் பட்டாளத்தில் இருக்காங்க. തന്നെ പട്ടാളത്തിൽ വിട്ടില്ല. ஆமென். தன்னை அந்த தாவீதை அவர் அங்க அனுப்பவில்லை. തന്നെ മരുഭൂമിയിൽ ആട് മേയ്ക്കാൻ വിട്ടു. ஆனால் தாவீதை அவர்கள் வனாந்திரத்துக்கு ஆடு மேய்க்கும்படி அனுப்பினார்கள். ഓർത്താൽ താൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കില്ല. அதை நினைச்சு பார்த்தா கண்டிப்பா அவன் ஆராதிக்கவே முடியாது. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും നിന്നെ തടയുന്നതല്ല നീ ഓർക്കണ്ടേ. ஆமென். உன்னுடைய வீட்டில் உள்ளவர்களும் உன்னை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களும் உன்னை உதறி தள்ளுகிறதை ஒருபோது நீ நினைக்க கூடாது. അവർ തടയുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാ. அவர்கள் உன்னை உதறி தள்ளும்போது பரலோகம் உன்னை தெரிந்து கொள்ளுகிறது. ആരെങ്കിലും നിന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, யாராவது உன்னை உதறி இருப்பார்களேயானால், ആരെങ്കിലും നിന്നെ തഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, உன்னை யாராவது தள்ளி இருப்பார்களேயானால், രാത്രി ആത്മാവ് പറയുക, இந்த ராத்திரி ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், സ്വർഗ്ഗം നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. பரலோகம் உன்னை இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ள போகிறது. ഉന്നതമായ ഒരു ജോലി നിനക്ക് കാണുകയില്ല. உன்னதமான ஒரு வேலை உனக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். സാധാരണക്കാരനായിരിക്കാം. நீ சாதாரணமான மனிதனாக இருக்கலாம். ഡെയിലി വേജസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. தினந்தோறும் அவன் கூலிக்கு நீ வேலை செய்கிறவனாக இருக்கலாம். ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് പറയുകയാ, இந்த ராத்திரி வேளையிலே ஆவியானவர் உன்னை குறித்து பேசுகிறார். ഹെവൻലി സെലക്ഷൻ വെളിപ്പെട്ടാൽ, ஆமென். மேலிருந்து உனக்கு ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதல் ஏற்பட்டால், തലയുടെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. தலையின் மேல் அபிஷேகம் வெளிப்பட்டிருக்கும். നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കാം. நீங்க டிரைவரா இருக்கலாம். നിങ്ങൾ ഒരു പെയിന്റർ ആയിരിക്കാം. நீங்கள் பெயிண்டரா இருக்கலாம். നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനായിരിക്കാം. நீங்கள் சாதாரண மனிதனா இருக்கலாம். മനുഷ്യന് സാധാരണക്കാരനെ വേണ്ട. மனிதனுக்கு சாதாரண மனிதன தேவையில்லை. സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവത്തിന് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ஆனால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு உன்னை தேவை இருக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രി ചിലതിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. ராத்திரி சிலவற்றை என் கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்து அபிஷேகம் பண்ண போகிறார். ചിലതിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. சிலர்களை கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்து அபிஷேகம் பண்ண போகிறார். എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ദാവീദ് പാടി. தாவீது பாடினான். തന്റെ ലൈഫിൽ ദൈവം ചെയ്ത നന്മ ഓർത്ത് താൻ പാടി. தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் நினைத்தவன் பாடினான். എന്നെ ആട് മേയ്ക്കാൻ വിട്ട ഈശായിയെ തൊടമേ കർത്താവേ എന്നല്ലവൻ പാടിയത്. என்னை ஆடு மேய்க்கும்படி அனுப்பின என் தகப்பனாகிய ஈசாயை நீங்க தொட வேண்டும் என்று அவன் பாடவில்லை. എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം. என்னை அபிஷேகம் பண்ணின கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். അതുകൊണ്ട് സംഗീതം 136 താൻ പാടിയത്. எனவே சங்கீதம் 136 விதமாய் பாடினான். ദൈവാധി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ. தேவாதி தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்க. അവൻ നല്ലവനല്ലോ. அவர் நல்லவர். അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. കർത്താദി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ. கர்த்தராகிய கர்த்தரை துதியுங்க. അവൻ നല്ലവനല്ലോ. அவர் நல்லவர். അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യനെ ഉണ്ടാക്കിയവന്, காலையை ஆளுவதற்கு சூரியனை അവൻ உண்டாக்கினவரே നല്ലവനല്ലോ. துதியுங்கள். அவர் நல்லவர். അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. രാത്രി വാഴുവാൻ ചന്ദ്രനെ ഉണ്ടാക്കിയവന്, இரவில் ஆளும்படியாய் சந்திரனை உண்டாக்கினவரே അവൻ നല്ലവനല്ലോ. அவர் நல்லவர். അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമ്മൾ ആരെയും സൂര്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കോ? நம்ம யாராவது சூரியனை உண்டாக்கின கர்த்தர் என்று சொல்லி நாம் ஆராதிப்போமா? ചന്ദ്രനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുവോ? சந்திரனை உருவாக்கின கர்த்தர் என்று சொல்லி நாம் ஆராதிப்போமா? താൻ പാടുക, സൂര്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം. அவர் பாடினார், சூரியனை உருவாக்கின கர்த்தர். ചന്ദ്രനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം. ஆமே, சந்திரனை உருவாக்கின கர்த்தர். അതിന്റെ ഇടയിൽ താൻ പാടി, அதற்கிடையில் அவர் பாடினார், എന്റെ താഴ്ചയിൽ എന്നെ ഓർത്തവൻ, என்னுடைய தாழ்வில் நினைத்தவர், എന്റെ താഴ്ചയിൽ എന്നെ ഓർത്തവൻ. என்னுடைய தாழ்வில் நினைத்தவர். അനുഭവമുള്ള ദൈവമക്കൾ മാത്രം ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. இவற்றை அனுபவித்திருக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്നെ വിടുവിച്ചതോർത്താൽ നീ അവനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. உனக்கு விடுதலை தந்ததை நீ நினைத்து பார்ப்பாயானால் உனக்கு துதிக்காமல் ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது. പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ കീബോർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ, ஆமே, பாஸ்டர் ஜஸ்ட் இந்த கீபோர்டு வாசிக்கும் போது ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് തോന്നുക, யாராவது ஒரு ஆளுக்கு விதமாய் ഒരു தோன்றலாம், നല്ല കീബോർഡ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാം. நல்ல ஒரு கீபோர்டு இவர் gift கொடுக்க ഇത് வேண்டும். നല്ല കീബോർഡ്, ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ കീബോർഡ്. இது நல்ல கீபோர்டு தான், இதை விட ஒரு கூடின கீபோர்டு. അങ്ങനെ ബ്ലസ് பண்ணு, ஆமென். അനുഗ്രഹിക്കുക. அவனை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ്റ്റർ പോൾസിന് നല്ലൊരു കീബോർഡ് കർത്താവ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. ஆமென். பாஸ்டர் பால்சன் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் நல்ல ஒரு கீபோர்டு gift-ஆ கொடுத்திருக்கிறார். ഇതുപോലെ ബ്ലസ് ചെയ്ത, இதே போல ஆசீர்வதித்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നല്ല ഗിറ്റാറിസ്റ്റിനെ കണ്ടാൽ ஆமென்.
ஆமென். நல்ல கிட்டார் வாசிகளை பார்த்தா അവർ നല്ല ഗിറ്റാർ കൊടുക്കണമെന്ന് ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. ஆமென். உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நல்ல ஒரு கிட்டார் கொடுக்க வேண்டும் என்று உள்ளத்தின் ஆழம் சொல்லிடுவோம். എരിച്ചിലിന് ആവി ഇല്ലെങ്കിൽ, எரிச்சலின் ஆவி இல்லாம இருந்தா. ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. ദാവീദ് കിന്നരം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആമേൻ. ദാവീദ് സുരമണ്ഡലം വാസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവം അവനൊരു പുതിയ കിന്നരമല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തേ. ആമേൻ. ദൈവം അവനക്ക് ഒരു പുതിയ ആമേൻ സുരമണ്ഡലത്തെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കല്ല. ദൈവം അവനൊരു കിങ്ഡം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ദേവൻ അവനക്ക് ഇന്നൊരു രാജ്യഭാരത്തെ അവന് കൊടുത്ത. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നീ മതി മറന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാൽ, നീ ഉന്നെ മറന്ന് കർത്തരെ ആരാധിപ്പായാനോ നിന്നെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഉന്നെ എൻ കർത്തർ പ്രിയപ്പെടുവാർ. കാര്യം ദൈവം സ്തുതികളിൽ മേൽ വസിക്കുന്നവനാണ്. ஏனென்றால் என் கர்த்தர் துதிகளின் மேல் வாசம் பண்ணுகிறார். അല്പസമയം ആ കരം വീശിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാൽ, கொஞ்ச நேரம் கர்த்தருக்கு அந்த கரங்களை உயர்த்தி கரங்களை அசைத்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமாக. ആരും ആരെയും നോക്കാതെ, யாரையும் பார்க்காதீங்க, വായ് തുറന്ന് வாய்களை திறந்து സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവത്തിന് சர்வ வல்லமையா இருக்கிற கர்த்தரை മുഴുവൻ മഹത്വവും, முழு மகிமையும், മുഴു മഹത്വവും, முழு மகிமையும், മുഴു മഹത്വവും, முழு மகிமையும், ശബ്ദമുയർത്തി, சத்தத்தை உயர்த்தி, ശബ്ദമുയർത്തി, சத்தமுயர்த்தி, ശബ്ദമുയർത്തി, சத்தமுயர்த்தி, ശബ്ദമുയർത്തി, சத்தமுயர்த்தி. എല്ലാ വായും തുറന്ന്, எல்லா வாய்களும் திறக்கப்படுவதாக. எல்லா வாய்களும் திறக்கப்படுவதாக. சத்தமுயர்த்தி അവൻ ആരാധന കൊടുക്കുക. அவரை ஆராதிக்க ஆரம்பிங்க. അവനെ ആരാധന കൊടുക്കുക. அவரை ஆராதிக்க ஆரம்பிங்க. വർഷിപ്പ് ഹീറോ, நீங்க the worship hero, വർഷിപ്പ് ലീഡർ, worship leader. നിങ്ങളിൽ ആരാധന അഭിഷേകമുള്ളവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുക ദൈവം. உங்களில் ஆராதனை அபிஷேகம் உள்ளவர்களே என் கர்த்தர் ராத்திரி வேளை உங்களை எழுப்ப போகிறார். കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുക ദൈവം. கொடைக்கானல் பட்டணத்திலிருந்து என் கர்த்தர் worship leaders என் கர்த்தர் எழுப்ப பண்ண போகிறார். ഈ കൂട്ടം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ, இந்த ஆராதனை முடிவடையும் போது ജസ്റ്റിൻ ആൻഡ് പാസ്റ്റർ പോൾസൺ വർഷിപ്പ് അനോയിന്റിംഗ് റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இங்கே பாஸ்டர் ஜஸ்டின் பாஸ்டர் பால்சன் அவர்கள் இந்த worshipin ஆசீர்வாத அபிஷேகத்தை ரிலீஸ் பண்ணி ஆமென் ஜெபிக்க போகிறார்கள். ആരാധനയുടെ അഭിഷേകമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆராதனை அபிஷேகமுள்ள குழந்தைகள் எழும்பி ஜெபிப்பார்களாக. ആരാധനയുടെ അഭിഷേകത്തിനായി വായ് തുറന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ஆராதனை அபிஷேகத்திற்காக வாய்களை திறந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. ചിലരുടെ ശബ്ദത്തെ ദൈവം തൊടാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். உங்களுடைய சத்தத்தை கர்த்தர் தொட போகிறார். ചിലരുടെ ശബ്ദത്തെ ദൈവം തൊടാൻ പോകുകയാണ്. சிலருடைய குரலை என் கர்த்தர் தொட போகிறார். നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ദൈവ ശബ്ദവുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. உன்னுடைய குரல் தேவனுடைய சத்தமாக சேர்ந்து என் கர்த்தருடைய தொட போகிறார். സഹോദരന്മാർ മാത്രം വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്താൽ പോരാ. சகோதரர்கள் மட்டும் ஆமென் ஆராதனை லீட் பண்ண போதாது. സഹോദരിമാർ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. சகோதரிகள் என் கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தினால் ஆராதனை லீட் பண்ண எழும்புவார்களாக. വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. என் லீடர்ஸ் எழும்புவார்களாக. വർഷിപ്പ് ഹീറോസ് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. என் லீடர்ஸ் எழும்புவார்களாக. വായ് തുറക്കുക, വായ് തുറക്കുക, வாய் திற, ശബ്ദമുയർത്തുക. சத்தமுயர்த்து. ആരും വായ് പൂട്ടിയിരിക്കണ്ട. யார் வாய் மூடி இருக்காதே. നീ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ நீ இருக்கிற இடத்தில் தானே ആരാധന അഭിഷേകം ஆராதனை அபிஷேகம் പകരാൻ പോകുകയാണ്. இப்போது ஊற்றப்பட போகிறது. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் വായ് തുറക്കുക. இப்போது திறக்கட்டும். അകത്തും പുറത്തും உள்ளே வெளியே ഒരുപോലെ അഭിഷേകം ചലിക്കുകയാണ്. அபிஷேகம் இப்போ ஊற்றப்படுகிறது. കൈ അടിക്കണമെങ്കിൽ കൈ അടിക്കുക. கை தட்ட வேண்டும் என கை தட்டு. നൃത്തം ചവിട്ടണമെങ്കിൽ നൃത്തം ചെയ്യുക. நடனம் ஆட வேண்டும் நடனம் ஆடு. ഇന്ന് രാത്രി இந்த ராத்திரி ബേത്ലഹേമിനെ സെലക്ട് ചെയ്തവൻ, சிலரை கத்த தெரிந்தெடுக்கிற ராத்திரி ബേത്ലഹേമിനെ സെലക്ട് ചെയ്തവൻ ஆமே தேவன் சரி தெரிந்தெடுக்கிற ராத்திரி കൊടൈക്കനാലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. கொடைக்கானலை கத்த தெரிந்தெடுக்க போகிறார். ஆராதனை அபிஷேகம் ஆராதனை அபிஷேகம் இப்போது ஊற்றப்படுவதாக 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 ஊற்றப்படுவதாக. ஓ மகிமை மகிமை மகிமை. Oh, Rikamarathinaba. Oh Jesus. Rama Shakana Baba Baba. Rantakana Bachasi. Talkaraba Shandaradara. Antaraba Shakana Badaraba. Ramchasama Takala Bachasi. അമ്മാവനോട് പറയുന്നു, വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. worship leaders என் கர்த்தர் எழும்ப பண்ண போகிறார். കൊടൈക്കനാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് இந்த கொடைக்கானல் பட்டணம் தெரியப்படுவது ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ടായിരിക്കുകയില്ല. சுற்றுலா மையமாக அல்ல. അഭിഷേകമുള്ള ചിലരുടെ പേരിനാൽ കൊടൈക്കനാൽ അറിയപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இந்த கொடைக்கானல் பட்டணத்திலிருந்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு சிலருடைய பெயரினால் கொடைக்கானல் பட்டணம் என்பது அறியப்பட போகிறது.
Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. മഹിമായ. Thank you, Lord. ആമേൻ. Ho Rabashaka. Ho Rabashaka. നല്ല ഒരു വർഷിപ്പ് അനോയിന്റിംഗ് ദൈവം പകർന്നാൽ இந்த மாலையில் கர்த்தர் ஒரு ஆராதனை அபிஷேகத்தை நமக்கு ஊற்றுவாரானால் രാജ്യങ്ങളുടെ വാതിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നിരിക്കും. உனக்கு முன்பதாக சில வாசலை கர்த்தர் திறந்தருளுவார். രാജ്യങ്ങളുടെ വാതിൽ ദൈവം തുറന്നിരിക്കും. சில நாடுகளுடைய வாசலை திறந்தருளுவார். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എപ്പോഴാണ് നിനക്ക് ആരാധന ടേസ്റ്റ് ആകുന്നത്? எப்போது உன்னுடைய ஆராதனை நல்ல இனிமையாக மாறும்? നീ ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ് എന്നൊരു ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ്. நீ ஆராதிக்கிறது யாரை என்கிறதான எண்ணம் உனக்குள் வரும்போது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പലരും അത് ചിന്തിക്കാറില്ല. പലരും அதை குறித்து நினைவு கூறுவதில்லை. കൂട്ടത്തിന് വന്നു, கூட்டத்துக்கு வந்தோம், വർഷിപ്പ് ലീഡർ വർഷിപ്പ് പാടാൻ തുടങ്ങി. இங்க பாட்டு சொல்றவங்க worship leader பாடுவாங்க, നമ്മൾ ചേർന്ന് ആരാധിക്കാം. நம்ம சேர்ந்து பாடுவோம். വർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു, ஆராதனை முடிந்தது, ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ വരുന്നു, മെസ്സേജ് കൊടുക്കും. சிறப்பு செய்திருக்கையில மைக் கொடுப்பாங்க, செய்தி பண்ணுவாங்க. ലാസ്റ്റ് ടൈം ആശീർവാദം, கடைசியில் ஆசீர்வாதம். എൻ ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തോത്രം. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. ഫിനിഷ്. முடிந்தது. സന്ധ്യ ഉഷസുമായി 2015, 2016, 2017. சாயங்காலம் விடியற்காலமாய் 2015, 2016, 2017 ஆனது. ആരെയാണ് നീ ആരാധിക്കുന്നത്? யாரை நீ ஆராதிக்கிறாய்? യേശുവിനെ. இயேசுவை. ആമേൻ. ആ നാമം പറയുമ്പോഴേ ഒരു ആരോഗ്യമാണ്. அந்த பேரை சொல்லும்போதே ஒரு ஆசீர்வாதம். Come on, വായ തുറന്ന് പറ ജീസസ്. வாயை திறந்து சொல்லுங்க, ജീസസ്. No, ജീസസ്. ജീസസ്. ശബ്ദം ഉയർത്തി പറ. சத்தமா சொல்லு, ജീസസ്. சத்தமா ജീസസ്. പട്ടണം വന്നിട്ട് ജീസസ്. ബൈബിളിൽ അവനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അല്പം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ചാടിത്തുള്ളി ആരാധിക്കും. ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது விதமா இருக்கிறது. அவரை குறித்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சா போதும், இருக்கிற இடத்திலிருந்து துள்ளி குதித்து நடனமாடி அவரை ஆராதிப்போம். അവനോളം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ ഇല്ല. அவரை போல அழகில் சிறந்தவர் இந்த உலகத்தில் வேறு ஒருவரும் இல்லை. ஆமென். ആരാധനൈ വേന്തനും നീരേ. ജസ്റ്റ് ഓ ആരാധനൈ നായകൻ നീരേ. ആരാധനൈ വേന്തനും നീരേ. ആയുൾ മുടിയും വരേ. ഓ ഉമ്മേ തൊഴുതിടുവേ. എന്നായുൾ മുടിയും വരേ. ഉമ്മേ തൊഴുതിടുവേ. ആരാധന നായകൻ നീരേ. ആരാധന വേന്തനും നീരേ. ആരാധന നായകൻ നീരേ. ആരാധന வேந்தனும் நீரே. ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, അവൻ ഷാരോനിൽ പനിനീർ அவர் പുഷ്പമാണ്, ஷாரோனில் லீலி അവൻ புஷ்பமாய் இருக்கிறார். താഴ്വരയിലെ താമരപ്പൂവാണ്, அவர் கால்வரியிலே தாமரை അവൻ பூவாய் വെണ്മയും இருக்கிறார். ചുവപ്പും ഉള്ളവനാണ്, அவர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர். 10,000 സുന്ദരനാണ്, 10,000 പേരിൽ சிறந்தவர். റാഫയാണ്, அவர் ராஃபாவா இருக்கிறார். ஷம்மைയാണ്, அவர் ஷம்மாவா இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ സർവശക്തനാണ്. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர். ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ஒரு முறை அவரை பார்த்திருந்தார், പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നീ പുറകോട്ട് പോകയില്ല, ஒரு முறை கூட நீ உன் காலை பின்னாடி നീ எடுத்து வைக்க மாட்டாய். മുമ്പിലോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. முன்னால் அவருக்கு ஓட ஆரம்பிப்பாய். രാത്രി അവനെ കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവർക്കായി இந்த സ്തോത്രം. ராத்திரி வேளை அவரை பார்த்து ஆராதிக்கிறவர்களுக்காய் நான் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறேன். അവന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞവർക്കായി സ്തോത്രം. அவருடைய அன்பை அறிந்தவர்களுக்காய் தேவனுக்கு நன்றி. ചിലർ പറയുന്നതാണ്, ചിലർ പറയാറുണ്ട്, சிலர் சொல்லுவாங்க, പക്ഷേ ആ വ്യക്തി പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി, பாஸ்டர் அந்த நபர் பின்மாற்றத்துல போயிட்டாங்க, അതുകൊണ്ട് ഞാനും പോവാ. எனவே நானும் போயிடுறேன். അവനാണോ കാൽവറി നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചേ? அதற்காகவா ஆமென் ஆண்டவர் கல்வாரி குருசில மரித்தார்? അവനാണോ നിനക്കായി കാൽവറിയിൽ മരിച്ചേ? அவரா உனக்காக மரித்தார்? നോ, இல்ல യേശുവാ മരിച്ചേ. യേശു உனக்காய் യേശുവാ மரித்தார். ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റേ. യേശു உயிரோடு எழும்பியிருக்கிறார்.
இருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കി നീ പുറകിലേക്ക് പോകരുത്. எனவே உனது வலது பக்கம் இடது பக்கம் இருக்கிறவர்களை பார்த்து ஒரு காலம் பின்னால போகாதே. നീ മുമ്പോട്ട് പോകണം. நீ முன்னாலே போக வேண்டும். തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്ത് പറ മുമ്പോട്ട് പോകണം. பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை கை கொடுத்து சொல்லுங்க நீ முன்னால போகணும். വായി തുറന്ന് വായികളെ തുറന്ന് சொல்லுங்க. രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറ പുറകോട്ട് പോകരുത്, പുറകോട്ട് പോകരുത്, മുമ്പോട്ട് പോകണം. பக்கத்துல இருக்க இரண்டோ மூன்றோ பேருக்கு நீங்க கை கொடுத்து சொல்லுங்க பின்னால நீ போகாத முன்னால போ. சொல்லுங்க பின்னால போகாத முன்னால போ, பின்னால போகாத முன்னால போ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിൾ പറയുന്നു, വേദം சொல்லுகிறது, ദാവീദിന്റെ പട്ടണം ബേത്ലഹേമായിരുന്നു. தாவீதின் பட்டணம் பெத்லெகேமாக ആ இருந்தது. പട്ടണത്തെ ജനിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യേശു அந்த இடத்தில் அந்த பட்டணத்திலே பிறப்பதற்காக தெரிந்து கொண்டார் എന്റെ தேவன். കരം ഉയർത്തി ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക. நான் என் கரங்களை உயர்த்தி உங்களை ஆஸ்வதிக்கிறேன். അഭിഷിക്തന്മാരുടെ പേരിൽ കൊടൈക്കനാൽ പട്ടണം അറിയപ്പെടട്ടെ. அபிஷேக பெற்றவருடைய பெயரில் இந்த கொடைக்கானல் பட்டணம் அறியப்படுவதாக. ബേഥാന്യ ലാസറിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ, பெத்தானியா என்கிற கிராமம் லாசர் என்கிற பெயரில் அறியப்பட்டது போல കൊടൈക്കനാൽ പട്ടണം അഭിഷേകമുള്ളവരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടട്ടെ. இந்த கொடைக்கானல் பட்டணம் அபிஷேகம் பெற்றவருடைய பெயரால் அறியப்படுவார்களாக. ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം இரண்டாவது இடம் നസറേത്താണ്. நசரேத். നസറത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. நாசரேத்தை குறித்து தெரியாதவர்கள் இதற்குள் யாரும் இருக்க மாட்டீர்கள். ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, അവൻ നസറായൻ എന്ന് அவன் വിളിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി நசரேயன் என்று அழைக்கப்படுவதற்காய் അവൻ നസറത്തിൽ പോയി പാർത്തു. அவன் நாசரேத் என்கிற ஊரில் போய் യേശു வளர்ந்தார். വളർന്ന സ്ഥലം നസറത്താണ്. இயேசு வளர்ந்த இடம் நாசரேத். 30 വർഷം യേശു അവിടെ വളർന്നു. 30 வருடங்கள் இயேசு அந்த இடத்தில் வளர்ந்தார். 30 വർഷം. 30 வருடங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, നഥനയേൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ நதானியேல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன் ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ஒரு முறை இவ்விதமாய் சொன்னார், നസറത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മ വരുമോ? நாசரேத்திலிருந்து ஏதாவது நன்மை நமக்கு உண்டாகுமா? നസറത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ நாசரேத் என்கிற பட்டணத்தில் ഒരു നന്മയും ഇല്ലാത്ത പട്ടണം, ஒரு நன்மையும் இல்லாத பட்டணம், ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത പട്ടണം, ஒரு மகிமை இல்லாத பட்டணம். അവിടെ ആരും ഗതി പിടിച്ചിട്ടില്ല. அங்கே வாழ்கிறவர்கள் யாரும் சரியாய் வாழ்ந்ததில்லை. ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴമൊഴി കിടപ്പുണ്ട്. ஆமே நாட்டில் விதமான ஒரு பழமொழி இருக்கிறது, നസറത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മ വരുമോ? நாசரேத்திலிருந்து ஏதாவது நன்மை உண்டாகுமா? ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, യേശു നസറായൻ நசரேயன் എന്ന് വിളിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി என்று அழைக்கப்படுவதற்காக നസറത്തിൽ വന്ന് പാർത്തു. அவன் நாசரேத்தில் வந்து தங்கினார். സഹോദര സഹോദരി, சகோதரனே சகோதரியே, നിന്റെ വിചാരമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിചാരം, உன்னுடைய நினைவுகள் அல்ல தேவனுடைய நினைவுகள், നിന്റെ ചിന്തയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ചിന്ത, உன்னுடைய சிந்தனை அல்ல என் தேவனுடைய சிந்தனை, നിന്റെ വഴിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ വഴി, உன்னுடைய வழி அல்ல தேவனுடைய வழி. ഒരു നന്മയും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് വിധി പറഞ്ഞെടുത്ത് உன்னுடைய எந்த இடத்திலும் ஒரு நன்மையும் உருவாவதில்லை என்று மற்ற மக்கள் சொன்ன இடத்தில் യേശു കാൽ ചവിട്ടിയാൽ என் இயேசு கால் மிதிப்பாரானா അവിടെ നന്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. அங்கே நன்மைகள் உருவாகி இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രിയും இந்த ராத்திரி வேளையில் യേശുവിനെ നാം പറയുന്നത് இயேசுவை நாம் சொல்லுவது ബേത്ലഹേമ്യനായ യേശു എന്നല്ല, பெத்லகேமினாகிய இயேசு എന്നല്ല, നസറായനായ യേശു. நாசரேயனாகிய இயேசு. ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. இந்த பட்டணத்தை ஆஸ்வதிக்கிறேன். തമിഴ്നാട്ടിൽ தமிழ்நாட்டில் ഏറ്റവും കുറച്ച് ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പട്ടണമാണെങ്കിലും மிகவும் குறைவான ஜனத்தொகை கொண்ட பட்டணமாயிருந்தாலும் ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിഷേകമുള്ള പട്ടണമായി ഈ மிகவும் പട്ടണം മാറട്ടെ. மிகவும் அதிகமான அபிஷேகத்தை கொண்ட பட்டணமாய் இந்த பட்டணம் மாறுவதாக. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ചെന്നൈ പട്ടണത്തിൽ പേരുകേട്ട അഭിഷിക്തന്മാരുണ്ട്. சென்னை பட்டணத்திலே அதிகமாய் அறியப்படுகிற ஆமென் பெரிய பெரிய அபிஷக்தர்கள் உண்டு. കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിൽ ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട്. ஆமென் கோயம்புத்தூர் பட்டணத்தில் ஆமென் கனத்திற்குரிய ஆமென் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் உண்டு. നാലുമാവടി എന്ന സ്ഥലം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു പേര് ഓർമ്മ വരും. நாலு மாவடி என்று சொல்லும் போதே ஒரு பெயர் நமக்கு நினைவுக்கு வரும். എങ്കിൽ കൊടൈക്കനാൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ஏனி 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 கொடைக்கானல் என்ற பெயரை கேட்கும்போது കന്നഡി എന്ന പേര് ഓർമ്മ വരട്ടെ. கன்னடி என்கிற பெயர் நினைவுக்கு வரட்டும். ഞാൻ അഭിഷേകത്തോടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്. அபிஷேகத்தோடு நான் கட்டளையிடுகிறேன். പിശാചിന്റെ പേരിലല്ല ഈ പട്ടണം അറിയപ്പെടണ്ടേ. பிசாசுடைய பேர் இந்த பட்டணம் அறியப்படக்கூடாது. അഭിഷേകമുള്ളവരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടട്ടെ. அபிஷேகமுடைய பேர் அறியப்படட்டும். Come on, hallelujah. ஹalleluya சொல்லுங்க. Hallelujah. சத்தமா. Oh, hallelujah. നസറത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മ വരുമോ? நாசரேத்திலிருந்து நன்மை நமக்கு உண்டாகுமா? 30 വർഷം അവൻ നസറത്തിൽ പാർത്തു. 30 வருடங்கள் இயேசு நாசரேத்தில் வளர்ந்தார். മിനിസ്ട്രി ചെയ്തത് 3.5 വർഷം. ஆமென். அவன் ஊழியம் செய்தது 3.5 வருடங்கள். കീഴടങ്ങിയിരുന്നത് 30 വർഷം. ஆனால் அவர் கீழடங்கி இருந்தது 30 வருடங்கள். നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയും യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. நம்முடைய ஊழியமும் என் இயேசுடைய ஊழியத்திற்கு இடையிலுள்ள வித்தியாசம் அதுதான். കീഴടങ്ങിയിരുന്ന സമയം അധികം, മിനിസ്ട്രി ചെയ്ത സമയം കുറച്ച്. ஆமென். கீழடங்கி இருந்த
நேரம் அதிகமாக இருந்தது, ஊழியம் செய்த நேரம் குறைவாக இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബേത്ലഹേം ഇഷ്ടമാണ്. நம்ம அனைவருக்கும் பெத்லகேம் மிக விருப்பம். എനി ടൈം ആരാധിക്കാം, எப்பவும் ஆராதனை பண்ணலாம். ഗലീലയും ഇഷ്ടമാണ്. கலிலேயும் நமக்கு ரொம்ப விருப்பம். തീപാർന്ന മിനിസ്ട്രി, நமக்கு எப்பவும் അഗ്നിയോട് ஊழியம் செய்யலாம். നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലവാ, நமக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு இடம் சொன்னா നസറേത്ത്. அது நாசரேத். അവിടെ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല, அங்க மீட்டிங் கிடையாது, കൂട്ടമില്ല, கூட்டம் கிடையாது, മിനിസ്ട്രി ഇല്ല, ஊழியம் இல்ல, പ്രോഫസി ഇല്ല, அங்க தீர்க்கதரிசனம் இல்ல, ഹീലിംഗ് ഇല്ല, குணமாக்குதல் இல்ல, ഡെലിവറൻസ് ഇല്ല, அங்க விடுதலை இல்ல, ഒന്നുമില്ല, ஒண்ணும் கிடையாது. കീഴടങ്ങിയിരിക്കും. அங்கே அடங்கி இருக்க வேண்டும். ஆமென். ஹalleluya. നിന്റെ ഗലീലായിൽ നീ ജയിക്കണമെങ്കിൽ, உன்னுடைய கலிலேயா என்ற இடத்தில் நீ வெற்றி பெற வேண்டுமானால் നിനക്കൊരു നാസറേത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. உனக்கு ஒரு நாசரேத் என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി ഞാനിത് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ராத்திரி இந்த செய்தியை நான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும்போது നസറത്തിൽ കൂടിയാ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. சில தரிசனங்களோட பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ഈ വർഷം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് இந்த வருடம் முடிவதற்குள்ள ചിലരുടെ നസറത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യും. சிலருடைய நாசரேத்தை என் கர்த்தர் முடிக்க போகிறார். ചിലരുടെ ഗലീല ആരംഭിച്ചു. சிலருடைய கலிலேயா ஆரம்பிக்க போகிறது. ചിലരുടെ ഗലീല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. சிலருடைய கலிலேயா ஆரம்பிக்க போகிறது. ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ്. நான் ஆவிக்குள் தீர்க்கதரிசனமா சொல்றேன். ചില വർഷങ്ങളായി, சில வருடங்களாய், ചില വർഷങ്ങളായി சில வருடங்களாய் നീ നസറത്തിലാണ്. நீ நாசரேத்தில் இருக்கிறாய். പ്രതീക്ഷിച്ച ഉണർവുണ്ടായില്ല, நீ எதிர்பார்த்த எழுப்புதல் உருவாகவில்லை, പ്രതീക്ഷിച്ച വിടുതൽ ഉണ്ടായില്ല, நீ எதிர்பார்த்த விடுதலை உண்டாகவில்லை, അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. நீ അടങ്ങി இருக்கிறாய். നിന്റെ നസറത്ത് തീരാറായി, உன்னுடைய நாசரேத் முடிவுக்கு வருகிறது. നിങ്ങളുടെ ഗലീല വരാറായി. உனக்குள்ளது ஒரு கலிலேயா புறப்பட போகிறது. എത്രപേർക്ക് ആത്മാവിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും? எத்தனை பேர் ஆவியிலே இதை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள விரும்புறீங்க? നിങ്ങളുടെ നസറത്ത് തീരാറായി, நாசரேத் முடிவுக்கு வருகிறது. നിങ്ങളുടെ ഗലീല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറായി. ஆரம்பிக்கிறது. കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ, ஆமென். அடங்கி இருக்கிறவர்களே, കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ, அடங்கி இருக்கிறவர்களே, ഇന്ന് രാത്രി ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുക. இந்த ராத்திரி ஆனந்தமாய் கம்பீர சத்தமிடுங்கள். നസറത്ത് തീരാറായി, நாசரேத் முடிவுக்கு வந்தது. ஆமென். ജീസസ്. അവൻ നസറത്തിൽ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. അവൻ നാസരത്തിൽ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ശുശ്രൂഷ, നമുക്ക് മിகவும் വിരുപ്പമില്ലാത്ത ഒന്ന്. ഏലിയാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, എലിയാ എന്റെ ദൈവം എന്നോട് വിധമായി சொன்னார், കെരീത്തിന്റെ അരുവിയിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കണം. കേരി താറ്റങ്കരയിൽ പോയി ഒളിത്തിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു മിനിസ്ട്രി, നമുക്ക് വിരുപ്പമില്ലാത്തൊരു ഊഴിയം, ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി, ഒളിത്തിരിക്കുന്ന ഊഴിയം. ആമേൻ. കൊടൈക്കനാലിൽ ചില നാൾ നിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ നീ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ, കൊടൈക്കനാൽ പട്ടണത്തിലെ എൻ ദേവൻ ഊഴിയത്തിൽ கொஞ்ச நாள் நீ ஒளித்திருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்வாரானால், പറ്റില്ല കർത്താവ് എന്ന് പറയരുത്. ഒരു കാലം ആണ്ടവരെ முடியாதுன்னு சொல்லாதே. ഏലിയാവ് സന്തോഷത്തോടെ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു. എലിയ സന്തോഷത്തോടെ പോയി ഒളിത്തിരുന്ന. കർത്താവ്, ഞാൻ എന്തിനാ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നേ? കർത്തർക്കിടെ ഞാൻ ഏൻ ഒളിച്ചിരിക്കണം? മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കാനുള്ള ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ഈ സമയം നിന്റെ മേൽ പകരാൻ പോവാ. இறந்து போனவனை உயிரோடு எழுப்பக்கூடிய ஊழியத்தை இந்த ஒளித்திருக்கிற காலத்தை நான் உனக்கு தர போறேன். എല്ലാവരും വാ തുറന്ന് അന്യഭാഷകളിൽ எல்லாரும் வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷையில் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிங்க. എല്ലാവരും വായ്കളെ തുറന്ന്. ഈ മൈക്രോഫോൺ വോളിയം കുറച്ചില്ല, ഇതിന്റെ വോളിയം കൂട്ടിയാട്ടെ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. റാമാഷക്ക എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭാഷയോട് പേശുங்க. എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? കേൾക്ക, ഐഡിയ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? In the name of Jesus. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ചിലരുടെ നസറത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ചിലരുടെ നസറത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുക. എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ദൈവം ചിലതിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവാ. അടുത്ത നിലമയ്ക്ക് നേരാக என் கர்த்தர் சிலரை எழும்ப பண்ண போகிறார். അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ദൈവം ചിലരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാ. അടുത്ത നിലമയ്ക്ക് കർത്തർ ചിലരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുகிறார். നിനക്കൊരു നന്മ വരികയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നസറത്തിൽ, ഉനക്ക് എന്ത ഒരു നന്മയും ഉണ്ടാവതില്ല എന്ന് சொன்ன നാസരത്തിൽ നിന്നോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ദൈവം, ആമേൻ, ഉന്നോട് ഇരിക്ക சொன்ன കർത്തർ, എന്തിനാ നിനക്ക് നസറത്ത് തന്നെന്ന് അറിയാമോ? ആമേൻ, എதற்காக നാസരത്തെ തന്ന தெரியுமா? ആർക്കും തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗലീലായിലേക്ക് നിന്നെ അയക്കണമെങ്കിൽ, யாரும் தடுக்க முடியாத கலிலேயாவுக்கு உன்னை அனுப்ப வேண்டுமானால், ആർക്കും തടയാൻ കഴിയാത്ത ഗലീലയിലേക്ക് നിന്നെ അയക്കണമെങ്കിൽ, யாரும் தடை பண்ண முடியாத கலிலேயாவுக்கு நீ செல்ல வேண்டுமானால், നിനക്കൊരു നാസറത്ത് കൂടിയേ തീരുകയുള്ളൂ. ഒരു നാസരത്ത് വന്നേ ആക வேண்டும். എന്നോട് ചേർന്ന് വായ് തുറന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവരും വായ്കളെ തുറന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്തരെ നോക്കി ജോം பண்ண ആരംഭിക്കുക. കർത്താവേ, എന്റെ നസറത്തിൽ, ആണ്ടവരേ, നാസരത്തിൽ, എന്റെ നസറത്തിൽ, എന്റെ നാസരത്തിൽ, എന്റെ നസറത്തിൽ, എന്റെ നാസരത്തിൽ ഞാൻ ശാന്തമായിരിക്കാം. ഞാൻ മൗനമായിരിக்கிறேன். ഞാൻ ശാന്തമായിരിക്കാം. ഞാൻ அமைதியாയിരിக்கிறேன். ഞാൻ ശാന്തമായിരിക്കാം. அமைதியாയിരിக்கிறேன். ഞാൻ ശാന്തമായിരിക്കാം. அமைதியாയിരിக்கிறேன். ഞാൻ ശാന്തമായിരിക്കാം. அமைதியாയിരിக்கிறேன். എന്റെ ഗലീല, എന്റെ ഗലീലയ അഗ്നി അഭിഷേകമാണെങ്കിൽ, അഗ്നി അഭിഷേകമായിരിക്കുമാ, അഗ്നി അഭിഷേകമാണെങ്കിൽ, അഗ്നി അഭിഷേകമായിരിക്കുമാ, ഞാൻ
നസറേത്തിൽ ഞാൻ കീഴടങ്ങിയിരിക്കാം. എല്ലാവരും വായ തുറന്ന് വിളിക്ക് യേശുവേ. വായ തുറന്ന് വിളിക്ക് ആവിയാനവരേ. Come on, വായ തുറന്ന് വിളിക്ക് ആവിയാനവരേ. കണ്ണീർ വിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ അകത്തുണ്ട്. കണ്ണീർ വിട്ട് ജപിக்கிறவங்க இதற்குள் இருக்கீங்க. കർത്താവേ എന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചേ? ஆண்டவரே என்னை எதற்கு நீங்க அழைச்சீங்க? എന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചേ? எதற்கு என்னை அழைச்சீங்க? എനിക്കൊരു ഊഴിയമുണ്ടോ? எனக்கு ஒரு ஊழியம் இருக்கா? എന്നെ യൂസ് ചെയ്യുവോ? என்ன பயன்படுத்துவீங்களா? അതോ എന്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ തകരത്തേ ഉള്ളൂ? இல்ல என்னுடைய கடைசி வரை இப்படிதான் இருக்குமா? എന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചേ? என்ன எதற்காக அழைத்தீங்க എന്ന് ചോദിച്ച സഹോദരി, என்று கேட்கிற ஒரு சகோதரி, ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് പറയുന്നു, கர்த்தர் ராத்திரியில சொல்லுகிறார், അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. அப்படி கேட்டுக்கொண்டு ஒரு சகோதரி இருக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് പറയുന്നു, ராத்திரி ஆவியான விதமா சொல்லுகிறார், നസറത്ത് തീരാറായി, நசரேத் முடிவுக்கு வருகிறது, ഗലീല ഓപ്പൺ ആകാറായി, ஓபன் ஆக போகிறது. അബദജനക ശബ്ദരാദി ഓ സഖബദജനക ശബ്ദര ബബ അന്തലര ബൗദ്ധമനക ശബ്ദരാദര തിരബദജനക ബൗ ശബ്ദലര ബൗദ്ധമനക അടകമനക രഗദജന ബൗദ്ധമനക ബൗദ്ധമന ഹന്തരാദര ഈ 3 ദിവസത്തെ കൂട്ടം, இந்த 3 நாள் ஆராதனை ഇതൊരു പവർ സ്റ്റേഷനായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. பவர் ஸ்டேஷனாய் மாற போகிறது. മാളിക മുറി പോലെ இது மாளிகை சிங்காசனம். ചിലരെ ദൈവം പണിത് പുറത്തിറക്കാൻ പോകുകയാണ്. சிலை கத்த உருவாக்கி வெளியே கொண்டு வருகிறார். അവന്റെ ഊഴിയത്തിൻ പാതയിൽ ஊழியத்தின் பாதையை ശക്തമായി യൂസ് ചെയ്യുവാൻ, வல்லமையாய் பயன்படுத்துவதற்கு ഗലീലയെ സ്വീകരിക്കാൻ സമയമായി. அலியை ஏற்றுக்கொள்ள நேரம் வந்தது. ஓ ரக்கமா ரத்தின மனக்க ரிச்சன மனதிரம கமரத்தின ഹൗറബ ശകറബ ജീസസ് ഹോം ധോഖോറിയമസി ജീസസ് റൂബാബ. നിന്റെ വീട് ഒരു ബേഥേലായി മാറാൻ പോവാ. உன்னுடைய வீடு ஒரு பெத்தேலாய் மாற നിന്റെ போகிறது. വീട് ഒരു ബേഥേലായി മാറാൻ പോവാ. உன்னுடைய வீடு பெத்தேலாய் மாற ഒരു போகிறது. ബേഥേലായി മാറാൻ പോവാ. பெத்தேலாய் மாற ഒരു போகிறது. ബേഥേലായി മാറാൻ പോവാ. பெத்தேலாய் மாற போகிறது. പലരും നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിടുവിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാ. பலரும் உன்னுடைய வீட்டில இன்று முதல் கடந்து வந்து ஜெபம் பண்ணி விடுதலை பெற்றவர்களாய் உன் வீட்டை விட்டு வெளியே போக போறாங்க. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിന്റെ വീട് നസറേത്തായിട്ടല്ല നീ വരാൻ പോകുന്നേ. உன்னுடைய வீடு நாசரேத் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை, ഗലീലയായി മാറാൻ പോകുകയാ. அது கலிலேயா மாற போகிறது. மகிமை 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 ஓ ரக்கமா ரத்தினா மல ரக்கபா ரத்தினாபா ஜீசஸ் ஜீசஸ். നസറത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരേ ഒരു സംഭവമേ ബൈബിൾ പറയുന്നുള്ളൂ. நாசரேத்தில் வைத்து நடைபெற்ற ஒரே ஒரு சம்பவத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. യേശു പള്ളിയിൽ പോയി. இயேசு அவர் ஆலயத்துக்கு சென்றார். നസറത്തിലെ പള്ളിയിൽ. அவன் நாசரேத்தில் இருக்கிற ஆலயத்தில். അത് മാത്രമേ ബൈബിൾ പറയുന്നുള്ളൂ. அது மட்டும் தான் வேதம் சொல்லுகிறது. പള്ളിയിൽ ആർക്കും പോകാം. அவன் ஆலயத்துக்கு யாருக்கும் போகலாம். അന്നും ഇന്നും എന്നും പള്ളിയിൽ ആർക്കും പോകാം. அன்றும் இன்றும் என்றும் ஆலயத்துக்கு யாருக்கும் போகலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പള്ളിയിൽ വരിക, ഇരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആരാധിക്കുക, പോവുക. ஆலயத்தில் வர வேண்டும், உட்கார வேண்டும், ஆராதிக்க வேண்டும், போக வேண்டும். പക്ഷേ യേശു അവൻ ഇരുന്നിട്ട് പോയില്ല, മേടയിലേക്ക് വന്നു. ஆனால் இயேசு அவர் இருக்கும்படி வந்து வரவில்லை, அவர் அங்கிருந்து மேடைக்கு வந்தார். അങ്ങനെ ആർക്കും മേടയിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. அங்க யாருக்கும் மேடையில் வர முடியாது. യേശു നേരെ വന്നു. இயேசு நேரே வந்தார். അവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. அங்கே ஒருவர் இருந்தார். അവന്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല, அவருடைய பேர் எனக்கு தெரியாது, അവന്റെ പൊസിഷൻ എനിക്കറിയാം, அவருடைய பதவி எனக்கு தெரியும். അവൻ ശുശ്രൂഷക്കാരനാണ്. அவர் ஒரு ஊழியக்காரன். അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇരിപ്പുണ്ട്. அவர் கையில் ஒரு புத்தகம் இருந்தது. അതങ്ങനെ ആർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. அந்த புத்தகம் யாருக்கும் கொடுக்க പക്ഷേ வேண்டியதல்ல. യേശു കൈ നീട്ടി. ஆனா இயேசு கை நீட்டினார். അങ്ങനെ ആര് കൈ നീട്ടിയാലും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല പുസ്തകം. அப்படி யார் கை நீட்டினாலும் கொடுக்க கூடியதல்ல அந்த புத்தகம். പക്ഷേ അവൻ കൊടുത്തുപോയി. ஆனால் அவர் കൊടുത്തു விட்டார். അതിന്റെ പേരാണ് അധികാരം. அதனுடைய பலன் தான் அதிகாரம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். യേശുവ കൈ നീട്ടിയേ. இயேசு கை நீட்டினார். അവൻ പുസ്തകം വാങ്ങി. புத்தகத்தை வாங்கினார். അവനെ പുസ്തകം തുറന്നു. புத்தகம் திறந்தார். യേശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം എടുത്തു. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தை எடுத்தார். വായിച്ചു തുടങ്ങി. வாசிக்க ஆரம்பித்தார். ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ஆமென். தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லவும் കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. அபிஷேகம் கர்த்தனை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് கர்த்தருடைய ஆவியானவர் എന്റെ മേലുണ്ട്. என் மேல் இருக்கிறார். തടവുകാർക്ക് വിടുതൽ. ஆமென். சிறையில் இருக்கிற விடுதலை. കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ ஆமென். கர்த்தருடைய நல்ல வார்த்தை சொல்வது അവൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. அவர் அனுப்பி இருக்கிறார்.
അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ മേലുണ്ട്. அவருடைய ஆவியார் எனக்குள் இருக்கிறார். പുസ്തകം മടക്കി புத்தகத்தை மடக்கினார். ശുശ്രൂഷക്കാരനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ஊழியக்காரனுக்கு கொடுத்தார். ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ്, ஆமென், தேவாலயத்தில் இருந்தவர் எல்லாருடைய கண்களும் അവന്റെ മേലായി. ஆமென், இவர்கள் மேலானது. എന്താ കാര്യം? என்ன பிரச்சனை? ഇവൻ തച്ചന്റെ മകനാ, இவர் தச்சனுடைய மகன், മറിയയുടെ മകനാ, மரியாளுடைய மகൻ, ജോസഫിന്റെ മകനാ, ஜோசப்புடைய மகன். വന്ന് പുറകിലിരുന്ന് വീട്ടിൽ പൊക്കോണോ? இவன் பின்னால உட்கார்ந்து வீட்டுக்கு போயிரணும். എന്താടാ മേടയിൽ കയറിയേ? இவன் ஏன் மேடைக்கு வந்தான்? നീ പറഞ്ഞ തച്ചന്റെ മോൻ അല്ല ഇവൻ. அவன் நீ சொல்லுகிற தச்சனுடைய மகன் அல்ல இவன். ഇവൻ തച്ചനാണ്. இவன் தச்சன். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അവൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. அவன் செய்தி கொடுக்க ஆரம்பித்தான். വായിച്ച വാക്യം യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം. ஆமென். வாசித்த பகுதி ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம். ദേവന്മാരുടെ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ஆமென். ஆமென். தரித்துள்ள சுவிசேஷம் சொல்லுவதற்கு കർത്താവിനെ അയച്ചിരിക്കുകയാൽ கர்த்தர் அனுப்பி இருக்கிறார். കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ മേലുണ്ട്. கர்த்தருடைய ஆவியார் என் மேல் இருக்கிறார். വായിച്ചത് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം. வாசித்தது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம். പ്രസംഗിച്ചത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം. ஆனா பிரசங்கம் பண்ணினது ராஜாக்களுடைய புத்தகம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. സരഫാത്തിൽ ഒരു വിധവ ഉണ്ടായിരുന്നു. சாரிபாத்தில் ஒரு விதவை இருந்தாள். പ്രസംഗിച്ചത് വായിച്ചത് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം. வாசித்தது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம். പ്രസംഗിച്ചത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം. பிரசங்கம் பண்ணது ராஜாக்களுடைய புத்தகம். നമ്മൾ പറയും, நாம சொல்லுவோம், ഇത് എന്നെ പ്രസംഗിയാ, இது என்ன பிரசங்கி? എന്താ കുറിവാക്യമേ മറന്നുപോയി. இவர் சொன்ன வார்த்தையை அந்த முதல் எடுத்த மெயின் வார்த்தையை மறந்துட்டார். സെമിനാരിയിലാ പഠിച്ചേ? இவர் எந்த பைபிள் காலேஜ்ல படிச்சார்? നസറത്ത് സെമിനാരിയിലാ പഠിച്ചേ. அவர் நாசரேத் செமினாரில படித்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആരെങ്കിലും ഓടി വന്നു, யாராவது ஓடி வந்து മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ அவன் செய்தி கழித்தது இறங்கும்போது കൊടൈക്കനാലിലെ ഏതേലും അച്ചാച്ചന്മാര് വന്നിട്ട്, அவன் கொடைக்கானல் இருக்கிற யாராவது வந்து, യേശുവേ இயேசுவே എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലേ, உங்களுக்கு கல்வி அறிவு இல்லையா? എന്താ കാര്യം? என்ன காரணம்? വായിച്ചത് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം. வாசித்தது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம். പ്രസംഗിച്ചത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം. பிரசங்கம் பண்ணது ராஜாக்களுடைய புத்தகம். യേശു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതല്ല. இயேசு சொன்னார், எனக்கு தவறு ஒன்றும் சம்பவிக்கல. നിനക്ക് ടൈം ഉണ്ടോ? உனக்கு நேரம் இருக்கா? എനിക്ക് ടൈം ഇരിക്കെ. எனக்கு நேரம் இருக்கு. അന്ത ടൈം അല്ല, அந்த டைம் இல்ல, 3.5 വർഷം വേണം. 3.5 வருடங்கள் ഈ வேண்டும். വായിച്ച വാക്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാ. ஆமென். வாசித்த வசனத்தை நான் செய்ய போகிறேன். ഞാൻ വായിച്ച വാക്യം ചെയ്യാനാ. நான் வாசித்த வசனத்தை செய்வதற்காக. കുരുടന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന കാണാൻ നീ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്. குருடனுக்கு காட்சி கொடுப்பதை நீ பார்க்க வேண்டுமானா என் பின்னால வா. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആ സെയിം ജീസസ് அதே தேவன் ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. இங்கே அவர் வந்திருக்கிறார். നീ നസറത്തിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ நாசரேத்திற்கு கீழடங்கி இருப்பாயா? പള്ളിക്കകത്ത് അഗ്നി അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കാൻ പോകയാ. சில ஆலயத்திற்குள் அக்கினி அபிஷேகம் பற்றி எரிய போகிறது. ആത്മാവ് ഇടപെടുകയാ. அவர் இடைபடுகிறார். വരുന്ന ഞായറ്റുക്കിഴമേ வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை പള്ളിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ பகலில் ஆலயத்து ஆராதனைக்கு പള്ളി മുഴുവൻ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിറയാൻ പോകയാ. அந்த ஆலயத்திற்குள் ஆராதனை வல்லமை நிறைய போகிறது. കരം അടിച്ചവന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. தட்டின தைரியம் மேம்படுத்துவோமாக. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നീ നസറത്തിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ நீ நாசரேத்தில் கீழடங்கி இருக்க வேண்டும். നിനക്ക് ചിലത് പഠിക്കാനുണ്ട്. நீ சிலவற்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ചിലതൊക്കെ നീ പഠിക്കാനുണ്ട്. சிலவற்றை நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். എങ്ങനെ ഊഴിയം ചെയ്യണം, அப்ப எப்படி ஊழியம் செய்யணும், ഡീൽ ചെയ്യണം, எப்படி நீ லீட் பண்ணணும், പ്രായമുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, எப்படி வயதுக்கு மூந்தவர்களை கனம் பண்ணணும், പ്രായമില്ലാത്തവരെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, எப்படி கனம் வயது குறைந்தவர்களை கனம் பண்ணணும், ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்வது നസറത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ്. நாசரேத் என்கிற ஊரில் இருந்து கொண்டு. ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, യേശു ഒരു വീട്ടിൽ അത്താഴത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ இயேசு ஒரு வீட்டில் அவர் விருந்துக்கு இருக்கும்போது പാപിനിയായ സ്ത്രീ അവന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് വീണു. ஒரு பாவியான ஒரு ஸ்திரீ அவனுடைய கால் மாட்டில் வந்தார். 33.5 വയസ്സുൾ പ്രായമുള്ള യേശു, 33.5 വയതുடைய இயேசு, ഒരു സ്ത്രീ അവന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ஒரு ஸ்திரீ தன்னுடைய கால் அருகில் வந்து இருக்கும்போது ഒരപ്പന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വിഷയം യേശു ഡീൽ ചെയ്തു. ஆமென். ஒரு தகப்பனுடைய இருதயத்தில் அந்த ஒரு பகுதி அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ഈ ഹേർട്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? இந்த இருதயம் எவ்விதத்தில் கிடைத்தது? ബേത്ലഹേമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല, பெத்லகேமிலிருந்து கிடைக்கவில்லை, ഗലീലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല, கலிலேயிலிருந்து கிடைக்கவில்லை, ഇത് നസറേത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാ. இது நாசரேத்திலிருந்து கிடைக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പലർക്കും ബേത്ലഹേമുണ്ട്, பலருக்கு பெத்லகேம் உண்டு, പലർക്ക് ഗലീലയുണ്ട്, கலிலே நிறைருக்கு உண்டு, ചിലർക്ക് ഗലീലയേ ഉള്ളൂ. அநேகருக்கு கலிலே மட்டும்தான் இருக்கு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് നസറേത്തില്ലെങ്കിൽ உனக்கு நாசரேத்தில் നിന്റെ என்ன, ഗലീലയിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. உன்னுடைய கலிலேயில் நீ தோற்று போவாய். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് പറയുന്നു, அப்படியான ராத்திரி ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், നിനക്ക് ദൈവം തന്ന നസറേത്തിന് നീ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. உனக்கு தந்த நாசரேத்துக்காக என் கர்த்தருக்கு நீ நன்றி செலுத்த வேண்டும். എത്ര പേർ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയോ? எத்தனை பேர் நன்றி செலுத்துவீங்க? നീ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവർ நீ விடுதலை பண்ணி கொண்டவரே, ചിലപ്പോൾ നിന്നേക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിയെന്ന് വരാം. உன்னை விட வேகமாக முன்னோக்கி ஓடி இருக்கலாம். നിന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തെന്ന് വരാം. உன்னை சில ஓவர்டேக் பண்ணி அவங்க നീ போயிருக்கலாம். എന്ത് ചെയ്യണം? நீ என்ன பண்ணணும்? ടാറ്റാ. டாடா. വേഗത്തിൽ
വേഗത്തിൽ ഓടുക. சீக்கிரமா ஓடு. ടാറ്റാ. டாடா. അവർ ഓടുമ്പോൾ പറയോ, நீ ஓடும்போது சொல்லுவ, എന്നേക്കാൾ മുമ്പ് വന്നതാണ് കെന്നഡി. ஆமே, என்னை விட முன்னால வந்தவர் தான் கென்னடி. എന്നേക്കാൾ മുമ്പ് വന്നതാണ് ജസ്റ്റിൻ. என்னை விட முன்னாடி வந்தவர் தான் ஜஸ்டின். ഞാൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഓടിക്കഴിഞ്ഞു. நான் அவர்களை ஓவர்டேக் பண்ணி ஓடி இருக்கிறேன். നസറത്ത് ഇല്ലാതെ നീ ഓടിയാൽ, நாசரேத் இல்லாமல் நீ எவ்வளவு ஓடினாலும் തിരിച്ച് നീ നസറത്തിൽ വരേണ്ട വരും. நீ திரும்ப ஒரு நாள் நாசரேத்துக்கு வந்தே ஆக வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നസറത്തിൽ നീ ഇരുന്നാൽ, ஆனால் எனவே முதலாவதாக நாசரேத்தில் இருப்பாயானால் മിനിസ്ട്രിയിൽ നീ കയറി പോകുവാനിടയാകും. உன்னுடைய ஊழியத்தின் உயர்ந்து 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 கொண்டே இருப்பாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്റെ 19ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രിയിലാണ്. என்னுடைய 19 வயது முதல் நான் முழு நேர ஊழியத்தில் இருக்கிறேன். ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട്. நான் விசுவாசத்தில் கொண்டு வந்த சகோதரர்கள், മിനിസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന நான் സഹോദരന്മാരുണ്ട്. ஊழியத்தில் கொண்டு வந்த சகோதரர்கள். എന്റെ വീട്ടിൽ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 വർഷം താമസിപ്പിച്ച് മിനിസ്ട്രിയിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. என்னுடைய வீட்டிலே 2, 3, 6, 9 வருடங்கள் கூட தங்க வைத்து ஊழியத்திலே வளர்த்தி விட்டவர்கள் உண்டு. എന്റെ ലൈഫ് ഞാൻ ഒത്തിരി ഞെക്കി ഞെരുക്കുന്നവനാണ്. ஆமென். என்னுடைய ஊழியத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கை அதிகமாக நெருக்கினவர்கள். സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി. ஆமென். சுவிசேஷத்திற்காக. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്റെ കൂടെ നിന്ന ദൈവദാസന്മാർ, என் கூட நின்ற ஊழியர்கள் പലരും വാഹനങ്ങൾ എടുത്ത സമയം பலரும் வாகனங்கள் வாங்கின போது എനിക്ക് വാഹനമില്ല. எனக்கு வாகனம் இல்லை. ഞാൻ കാൽനടയായി പോകും, நான் நடந்தே போவேன், അവർ 2 വീലറിൽ പോകും. அவர்கள் 2 வீலர் ചില போறாங்க. സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ 2 വീലറിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. சில நேரங்களில் அந்த 2 வீலர்ல என்ன கொண்டு போவாங்க. അവരെ മിനിസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ, அவர்கள் ஊழியத்தில் கொண்டு வந்ததுனா, ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വിട്ടത് ഞാൻ, பைபிள் காலேஜ் படிக்க விட்டதுனா, കൂടെ താമസിപ്പിച്ചത് ഞാൻ, கூட தங்க வச்சதுனா, അവസാനം അവരുടെ വണ്ടിയെ ഞാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി. அப்புறம் அவங்க வாங்கின வண்டியில அவங்க கூட நான் போக ஆரம்பித்தேன். നസറത്ത്. அது நாசரேத். ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയം நான் திருமணமான போது വാഹനം എനിക്കില്ല. எனக்கு ஒரு வாகனம் இல்லை. ചില വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ சில வருடங்கள் தாண்டின போது എന്റെ വൈഫിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് വിവാഹം നടക്കുന്നു. என்னுடைய மனைவியினுடைய சகோதரருடைய திருமணம் நடைபெற்றது. അവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നതേ ചെറുക്കൻ വണ്ടിയല്ല. ஆமென். அவர் அந்த சகோதரியை பெண் பார்க்கும்படியே வந்ததே அவர்கள் வாகனத்தில் தான் ഞങ്ങൾ வந்தாங்க. 2 ഫാമിലിയും ഒരുമിച്ച് കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ஆமென். 2 குடும்பங்களும் சேர்ந்து கைதோர்த்து ஆமென் ஜெபம் பண்ணி நாங்க கிளம்பணும். അവർ വാഹനത്തിൽ പോകും, ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകും. அவங்க வாகனத்துல போனாங்க, நான் நடந்து போவோம். ഇത് നസറത്താണ്. இது நாசரேத். നസറത്തിൽ നിന്റെ മുഖം വാടരുത്. இந்த நாசரேத்தினுடைய முகம் ஒருபோதும் வாடி போக கூடாது. സന്തോഷമായിരിക്കണം. எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கணும். നസറത്തിൽ നിന്റെ മുഖം സന്തോഷമായിരിക്കണം. நாசரேத்தின் முகம் சந்தோஷமா இருக்கணும். എന്നിട്ടും ചിലർ കൈ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. இப்படி சொன்னப்பறம் சிலர் கை கட்டி அப்படியே உட்கார்ந்திருக்காங்க. പാസ്റ്റർ ഇത് കൊടൈക്കനാൽ பாஸ்டர் இது நாசரேத்துல, பாஸ்டர் இது கொடைக்கானல். ഞാൻ ആയുസ് തീരുന്നത് വരെ നസറത്തിൽ ഇരുന്നോളാം പാസ്റ്റർ. நான் ஆயுசு முடியது வரை இப்படியே நாசரத்துல இருந்துறேன் பாஸ்டர். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കുറച്ച് വോളിയം കുറയ്ക്കാൻ പറ മനോജ്, ഹൗളിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. യേശുവിന്റെ നാമം. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയാ, இந்த ராத்திரி கத்த சொல்லுகிறார், നിന്റെ നസറത്തിൽ உன்னுடைய நாசரத்தில் നീ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ, நீ சந்தோஷத்தோட இருக்க முடியுமானால், നിന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോയവർക്കെല്ലാം നീ ടാറ്റ കൊടുത്താൽ, உன்னை தாண்டி போகிறவங்களுக்கு எல்லாம் நீ டாட்டா சொல்லியிருப்பேனா? ആമേൻ. ஆமென். നാം സമ്മതിക്കില്ല നമ്മെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ. நம்மள தாண்டி போறதுக்கு யாரையும் நம்ம விட மாட்டோம். നമ്മെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താ நம்ம தாண்டி போனா അപ്പോഴേ കാലിട്ടൊരു അടി കൊടുക്കും. உடனே கால் வச்சு ஒரு மிதி கொடுப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നീ ടാറ്റ കൊടുക്ക്. நீ டாட்டா சொல்லு. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോ நம்ம கார் டிரைவ் பண்ணும்போது 40-45 പോണേ, நம்ம 40-45 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ போறோம். പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു കാർ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താ நம்ம திடீர்னு ஒரு கார் ஸ்பீடா நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணி போறோம். ഗിയർ വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 60ലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. நம்ம உடனே கியரை மாத்தி 60ல போவோம். ആമേൻ. ஆமென். நீங்க கேரளாவில் നിന്ന് സാം ജോസഫിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ, ஆமென். கேரளத்துல இருந்து சாம் ஜோசப்ங்கறவரை கொண்டு வந்தா 4 മാസം മോഹൻ ലാസറസിനെ കൊണ്ടുവരും. ஆமென். நாங்க 4 மாவட்டத்துல மோகன் சிலாசரஸை கொண்டு வருவோம். ഓവർടേക്ക് நமக்கு ஓவர்டேக் பண்ணி இந்த போறோம். കോമ്പറ്റീഷൻ സഭയ്ക്കുള്ളതല്ല. இந்த போட்டி சபைக்குரியது அல்ல. സഭയ്ക്കുള്ളതല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ. சபைக்குரியதல்ல போட்டி. ആമേൻ പറഞ്ഞ കർത്താവിന്. ஆமென் சொல்லுங்க பாபு. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൈ കൊടുത്തവരെ കോമ്പറ്റീഷൻ பக்கத்துல സഭയ്ക്കുള്ളതല്ല. உங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, போட்டி சபைக்குரியதல்ல. போட்டி சபைக்குரியதல்ல. പോട്ടി ഒന്നുകൂടെ 2-3 പേർ കൈ കൊടുത്തു പറ, പോട്ടി സഭയ്ക്കുള്ളതല്ലേ. 2-3 പേര് കൈ കൊടുത്ത് சொல்லுங்க, போட்டி சபைக்குரியதல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു സഭ കേറി പോയാൽ, ஒரு சபை முன்னோக்கி வந்தா ഗാലറി അപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നീ അപ്പപ്പ് ചെയ്യണം. ஆமென். கேலரியில இருந்துட்டு நீ கை தட்டி உற்சாகப்படுத்துற மாதிரி உற்சாகப்படுத்தி கொடுக்கணும். Come on, clap your hands. ஆமென். கை தட்டி கொடுங்க, கை தட்டி கொடுங்க. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya.
ഞാനൊരു പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയാൽ நாங்க செய்தி கேட்க போனா ഏതെങ്കിലും ഒരു ഊഴിയക്കാരൻ മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ ஏதாவது ஒரு ஊழியக்காரர் செய்தி ഞാൻ கொடுத்தால் இந்த மாதிரி ഇരുന്നു കൊണ്ട് മെസ്സേജ് കേൾക്കാറില്ല. நான் இப்படி உட்கார்ந்து கூட செய்தி கேட்பதில்லை. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മെസ്സേജ് കേൾക്കും. நான் எழும்பி நின்று செய்தி கேட்பேன். കാര്യം ഞാൻ നിന്നാലും അദ്ദേഹം നിന്നാലും സെയിം ടു സെയിം. ஏனென்றால் நான் நின்றாலும் அவர் நின்றாலும் சேம் டு சேம். യേശുവിന് പകരമാ നിൽക്കുന്നേ. ஆமென். இயேசுக்கு பதிலாக நான் இருக்கிறேன். ചർച്ചിന്റെ ലേബൽ അല്ല വലുത്. ஆமென். உன்னுடைய சபையினுடைய லேபல் அல்ல பெருசு. നല്ല ഹൃദയമാണ് വലുത്. நல்ல இருதயம் உனக்கு பெருசா இருக்க வேண்டும். എത്ര പേർ ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுவீங்க? ഞാൻ കേരളത്തിൽ ചർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം நானும் ஆமென் கேரளத்திலே சபை ஆரம்பித்த போது 10-12 പേരാണ് ആദ്യം ചർച്ചിലുള്ളത്. ஆமென் 10 அல்லது 12 பேர் தான் சபையில் வந்திருந்தாங்க. അന്ന് ഞാൻ 12 hours praise and worship കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. அன்றைக்கு நான் 12 மணி நேரம் துதி ஆராதனை என்று ஒன்று ആ நடத்தினேன். മീറ്റിംഗിന്റെ പേര് ജയോത്സവം. ஆமென். அந்த மீட்டிங்குடைய பிரேயர் வெற்றியின் திருவிழா. ജയം പ്ലസ് ഉത്സവം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജയോത്സവം. ஆமென். வெற்றி பிளஸ் திருவிழா ஈக்குவல் டு வெற்றியின் திருவிழா. ആകെ 10-12 പേരേ ഉള്ളൂ. ஆமென். 10-12 பேர் தான் இருந்தாங்க. ടൗണിൽ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഫ്ലക്സ് വെച്ചു. ஆமென். டவுன்ல ஒரு பெருசா ஒரு ஃபிளக்ஸ் வச்சேன். 12 മണിക്കൂർ മീറ്റിംഗ്. 12 മണി നേരം തുതി ആരാധന. പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം മറുനാൾ സായങ്കാലത്തിൽ ഫ്ലക്സിന് തൊട്ടടുത്ത അടുത്ത ഫ്ലക്സ്. ஆமென். அந்த ஃபிளக்ஸ்க்கு பக்கத்துல இன்னொரு ஃபிளக்ஸ். 12 hours praise and worship. அங்கே திரும்பவும் இன்னொரு அந்த ஃபிளக்ஸ்ல எழுதிருக்கு 12 மணி நேரம் ஆமென் துதி ஆராதனை. മീറ്റിംഗിന്റെ ടൈറ്റിൽ ജയോത്സവം. ஆமென். அந்த ஆராதனைக்கு ஆமென் தலைப்பும் வெற்றியின் திருவிழா. ഡബിൾ ജയോത്സവം. ഡബിൾ വെற்றியின் திருவிழா. നമ്മൾ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു நான் என்னுடைய சகோதரர் சொன்னேன் நம்ம ഫ്ലക്സ് തിരിച്ചെടുക്കണോ. நம்ம வச்ச ஃபிளக்ஸ் இப்போமே அவுத்து எடுத்துறணும். നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് വേണ്ട. நமக்கு மீட்டிங் வேண்டாம். സഭയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമല്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം. ஆமென். சபையோடு சபை இருக்கிற போட்டி யுத்தம் நமக்கு தேவையில்லை. അവരാ മീറ്റിംഗ് നടത്തി. அவங்க நடத்துவாங்க. ഞങ്ങൾ നടത്തിയില്ല. நாங்க நடத்தல. ഇന്ന് நம்ம ചർച്ച് കയറി. இன்றைக்கு எங்களுடைய சபை அதை பார்க்கிறோம் வளர்ந்திருக்கிறது. ഒരു നല്ല ഹൃദയം ദൈവം നസറേത്തിൽ നിനക്ക് തരികയാ. நல்ல இருதயத்தை கர்த்தர் நாசரேத்தில் தருகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പകയില്ലാത്ത ഹൃദയം. ஆமென். பகைகளில்லாத ஒரு இருதயம். സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയം. ஆமென். அன்பு கூறுகிற இருதயம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പല ഊഴിയക്കാരെ ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. நான் பல ஊழியர்களை பைபிள் காலேஜுக்கு விட்டு நான் படிப்பிக்கிறது. 20 വർഷമായി ഇതാണ് പണി. 20 வருடமா இதான் எனக்கு வேலை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ചു. கழிந்த தடவை ஒரு சகோதரன் அழைத்தார். പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ആരുമേ ഇല്ല. பாஸ்டர் எனக்கு யாரும் இல்லை. എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് பண்ணணும். எனக்கு உதவி பண்ணணும். എന്നെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വിടണം. என்ன பைபிள் காலேஜுக்கு விடணும். ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നത്? அப்ப நான் கேட்டேன் நீ எங்க இருந்து கூப்பிடுற? കോട്ടയം ടൗണിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു. நான் கோட்டயம் டவுன்ல இருந்து கூப்பிடுறேன். ആരുമില്ലേ? உனக்கு யாரும் இல்லையா? എനിക്ക് ആരുമില്ല. எனக்கு யாரும் இல்லை. ഞാൻ പറഞ്ഞു 30 minutes വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, ഞാൻ വരാം. அப்போ நான் சொன்னேன் 30 நிமிஷம் நீ வெயிட் பண்ணு, நான் அங்க வர்றேன். ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കാറിന് അദ്ദേഹത്തെ പിക്ക് ചെയ്തു. ஆமென். நாங்கள் போய் கார்ல அவரை கூட்டி கொண்டு வந்தோம். വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. வீட்ல கொண்டு வந்தோம். ചില മാസങ്ങൾ താമസിപ്പിച്ചു. சில மாதங்கள் கூட தங்க வைத்தோம். ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. ஆமென். சாப்பாடு கொடுத்தோம். ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. பைபிள் காலேஜ் அட்மிஷன் எடுத்தோம். സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടാക്കി. சந்தோஷத்தோட அவரை கொண்டு போனோம். ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു ஆமென். பைபிள் காலேஜ் சொன்னாங்க അവൻ ആരും ഇല്ലാത്തതാണ്. அவனுக்கு யாரும் இல்ல. മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ക്ലാസ്. ஆமென். திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை அவனுக்கு வகுப்பு. സാറ്റർഡേ നമ്മ വീട്ടിൽ വിട്ടേക്കണം. ஆமென். சாட்டர்டே ஆனா சனிக்கிழமை அவன் வீட்டுக்கு விட்டுறணும். മൺഡേ തിരിച്ചു വിടും. திரும்ப நாங்க திங்கட்கிழமை விட்டுருவோம். അവന്റെ അപ്പന് പകരം ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. அவருடைய தகப்பனுக்கு பதிலாக நான் சிக்னேச்சர் போட்டு கொடுத்தேன். ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ஒரு மாதம் தாண்டின போது പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിക്കുന്നു. ஆமென். பைபிள் காலேஜில் இருந்த பிரின்சிபல் என்னை அழைத்தார். பாஸ்டர் ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നു. இவர் திரும்ப அவர் கடந்து செல்ல போகிறார். ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം? நான் கேட்டேன் என்ன பிரச்சனை? പുതിയസായ ഒരു ഊഴിയക്കാരനെ അവൻ പരിചയപ്പെട്ടു. புதுசாக இன்னொரு ஊழியரை அவர் பழக்கப்பட்டார். അവൻ പോവാണ്. அவர் அங்க போகிறார். ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ പോക വേണ്ട. அப்ப நான் சொன்னேன் போக கூடாது. ഞാൻ തിരിച്ചു അവിടെ വരാം. நான் அங்க வருகிறேன். ഉടനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു அவர் சொன்னார் പാസ്റ്റർ അവൻ ഇപ്പൊ പോണം. அவருக்கு இப்பவும் போணும். പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നിട്ട് വിടാമെന്ന് പറ. அப்ப நான் சொன்னேன் நான் வந்த பிறகு விட்டா போதும்னு சொன்னேன். 1 hourனுള്ളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തും. ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள அங்க வந்துருவேன். ഉടനെ അവൻ പറയാ சொன்னா ഇവിടെ വരാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല. ஆமா இங்க வர வேண்டியதற்கு இங்க யாரும் இல்லை. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാം ജോസഫ്. அப்ப அவர் சொன்னார் சாப் ஜோசப் கையெழுத்து போட்டுருக்காங்க. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല. அப்ப அவர் சொன்னார் எனக்கு தெரியாது. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അവിടെ എത്തി. நான் அங்க சேர்ந்தேன். അദ്ദേഹം ഈ ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചു. அவர் அந்த സഹോദരനോട് കേട്ടാர் നിൽക്കുന്ന സാം ജോസഫിനെ നിനക്കറിയില്ലേ? இங்கே பக்கத்துல இருக்கிற சாம் ஜோசப் உங்களுக்கு தெரியாதா? അവൻ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല. அவன் முகத்தை பார்த்துட்டு சொன்னா எனக்கு தெரியாது அப்படினா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു அந்த பாஸ்டர் சொன்னேன் തല കൈ വെച്ച് ബ്ലസ് ചെയ്യുക. அவன் தலையில கை வச்சு ஆசீர்வதிங்க. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും. நான் ஆமென் ஜெபம் பண்ண அழுதுருவேன். ഞാൻ പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോകും. நான் ஆமென் உடைஞ்சு அழுதுருவேன். ബ്ലസ് ചെയ്യണം. ஆனா பாஸ்டர் நீங்க അവനോട് ஆசீர்வதிங்க. ചോദിക്കണം കയ്യിൽ പൈസയുണ്ടോ പോകാൻ. அவன்கிட்ட கேளுங்க அவன் போகிறதுக்கு காசு இருக்கான்னு கேளுங்க. അവൻ പറഞ്ഞു കാശുണ്ട്. அவன் சொன்ன காசு இருக்கு. അവൻ തിരിച്ചു പോയി. அவன் திரும்ப போய் അകത്ത് കരഞ്ഞെങ്കിലും உள்ளே அழுதேன் என்றால் നസറേത്തുള്ളത് കൊണ്ട് நாசரேத் இருக்கிறபடி സ്തോത്രം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും. நான் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி வீட்டுக்கு திரும்ப வந்துட்டேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദിവസം ஒரு நாள் ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മീറ്റിംഗിന് പോകുമ്പോൾ வண்டி ஓட்டி கடந்து செல்லும்போது ഉള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിക്കാൻ என் തുടങ്ങി. உள்ளம் அதிகமாக வேதனைப்பட ஆரம்பித்தது. കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ സുവിശേഷത്തിന്. கையில் கிடைக்கிற பணம் அவ்வளவு சுவிசேஷ ഒരു வேலைக்காய். സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങാൻ പോയിട്ടില്ല. ஒரு சென்ட் இடம் கூட நான் வாங்க போகவில்லை. സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ. சுவிசேஷ
சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காய் முழுதும் എന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി. என்னுடைய மனது வேதனைப்பட എന്റെ ஆரம்பிச்சது. വൈഫിനെ വിളിച്ചു. என்னுடைய மனைவி அழைத்தேன். എന്റെ വൈഫിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, என் மனைவியோடு சொன்னேன், നമുക്ക് ഇനി ഈ തരം മിനിസ്ട്രി വേണ്ട. இனி நமக்கு இப்படிப்பட்டதான ஊழியம் வேண்டாம். എന്നെ പലയിടത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുവാൻ. என்னை பல இடங்களில் ஊழியத்துக்கு அழைக்கறாங்க. ചെയ്തു കൊടുക്ക തിരിച്ചു വരിക. ஆமென். செய்தி கொடுக்கணும், திரும்ப வந்துறணும். ധാരാളം മക്കൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടും. தாராளமா ஆமென், ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க. நம்ம மினிஸ்ட்ரி மட்டும் ചെയ്യാം. நம்ம ஊழியம் மட்டும் செய்வோம். അല്ലാതെ இந்த மாதிரி ஊழியக்காரைയാണ് அவன் பில்டப் பண்ணுന്ന ஒரு மினிஸ்ட்ரி வேண்டாம். இப்படி ஊழியர்களை எழுப்பி விடுற ஊழியம் நமக்கு தேவை கிடையாது. ആർക്കുമേ ഒരു നന്ദി ഇല്ല. யாருக்கு ஒரு நன்றி கிடையாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ജസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ மட்டும் போதுം. ஆமென். போகும்போது பாஸ்டர் நான் போயிட்டு வரேன்னு சொன்னா கூட எனக்கு போதும். വൈഫ് പറഞ്ഞു യെസ്. ஆமென். மனைவி சொன்னாங்க போதும். നമുക്ക് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി மட்டுം ചെയ്യാം. நமக்கு நம்ம ஊழியம் மட்டும் செய்வோம். கொஞ்சம் டைம் കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ கொஞ்ச நேரம் தாண்டி நான் வண்டி ஓட்டி செல்லும்போது എന്റെ വാഹനത്തിന്റെ അകത്ത് என்னுடைய வாகனத்திற்குள்ளாக മറ്റൊരാൾ വന്ന് പറയുന്ന പോലെ, இன்னொரு நபர் என் காதிலே சொல்லுகிறது போல എന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി. என்னுடைய உள்ளான ஆவியிலே சொல்ல ஆரம்பித்தது. ശമരിയക്കാരന്റെ ഹിസ്റ്ററി. ஆமென். சமாரியாக்காரியுடைய அந்த சரித்திரம். 2 വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 2 வெள்ளி பணத்தை எடுத்து கொடுத்து താൻ പറഞ്ഞ വേട്, ஆமென், அவர் சொன்ன வார்த்தை, അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ ஆமென், அதிகமாக நீ செலவு பண்ணா ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തരാം. நான் திரும்ப வரும்போது நான் அதை கேட்பேன். ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ இந்த சமாரியக்காரனுக்கு அதிகமான செலவு பண்ணிருந்தா ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. நான் திரும்ப வருவேன். ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. நான் திரும்ப வருவேன். ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. நான் திரும்ப வருவேன். ഞാൻ ആ സമയത്ത് തരാം. நான் அப்போது உனக்கு தருவேன். എന്റെ വാഹനം ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി. என்னோட வாகனத்தை ஒரு ஓரமா நிறுத்தினேன். 1.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ അലറിക്കരഞ്ഞു. 1.5 மணி நேரங்கள் வாகனத்துக்குள்ள அழுது ஜெபித்தேன். കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ஆண்டவரே சொன்னேன், എന്നെ വേണം ചെയ്തോളാം. என்ன வேணா செய்றேன். എന്നെ നഷ്ടം സഹിച്ചോളാം. என்ன நஷ்டம் சகித்துக்கிறேன். എത്ര ഊഴിയക്കാരെയും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തോളാം. எவ்வளவு ஊழியர்கள் வந்தாலும் அவங்களை அவன் கட்டுகிறேன். ഒരു നന്മയെങ്കിൽ ഉലകത്തിൽ വേണ്ട. எந்த நன்மை எனக்கு இந்த உலகத்தில் வேண்டாம். അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ, அதிகமான செலவு பண்ணா, അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ, அதிகமான செலவு பண்ணா, പ്രോഫസിയാണിത്. இது உங்களை தீர்க்கதரிசனம். മെസ്സേജ് അല്ല, இது மெசேஜ் அல்ல, പ്രോഫസി. தீர்க்கதரிசனம். അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ, அதிகமா செலவு பண்ணா, അടുത്തിരിക്കുന്നവർ തരില്ല. பக்கத்துல இருக்கவன் தர പക്ഷേ மாட்டான். അവൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരുവാനിടയായി തീരും. அவனுக்கு தருவார். ഉടലബ സബലബ കലബദരബ ഉടലബരബ ഹന്ദരബ. ഈ മെസ്സേജ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ இந்த செய்தியை பிரசங்கம் பண்ணும்போது ആർക്കാ ടേസ്റ്റ് ആകുന്നെന്ന് അറിയാമോ? இது என்ன ருசியோட பேசுறது தெரியுமா? വാങ്ങുന്നവർക്കല്ല, வாங்குறதுக்கல்ல, കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ്. கொடுக்கிற ருசியான ഈ இருக்கும். മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാൻ இந்த ஆறு நடத்துவதற்கு പാസ്റ്റർ കെന്നഡി എത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയോ? பாஸ்டர் കെന്നഡി எவ்வளவு ரூபாய் செலவு അധികം பண்ணினார்களோ, ചെലവാക്കിയതല്ല, அதிக செலவு பண்ண அனைத்து തിരിച്ചു വരുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. கத்த திரும்ப தர അത് நேரம் உண்டு. നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല, அது உங்களுடைய காலத்தில் அல்ல, ജനറേഷന്റെ കാലത്ത്. உங்கள் தலைமுறை காலத்து. കമോണ, കരമടിച്ചവന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. கரங்களை தட்டி நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமாக. പോരാ, ഉത്സാഹമായി കരങ്ങൾ അടിച്ച് சத்தமாய் come on. சத்தமாய் போதது போதது இன்னும் அதிகமாய். Yes. ഓ ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ, அதிகமான செலவு பண்ணினா, അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്തവർ അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ, பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்ல அதிகமா செலவு பண்ணினா ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തരാം. நான் திரும்ப வரும்போது தருவேன். അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ, அதிகமா செலவு பண்ணா തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തരാം. நான் திரும்ப வரும்போது தருவேன். അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ, அதிகமா செலவு பண்ணா പറയൂ, 4-5 പേർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറയുക, അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ. பக்கத்துல இருக்க அநேகர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க, அதிகமா செலவு பண்ணா, അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ, அதிகமா நீங்க செலவு பண்ணா തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തരാം. நான் திரும்ப வரும்போது தருவேன். ஆமென். യെസ്. ചിലതൊക്കെ സഹിക്കാനുള്ള കൃപ നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗലീലയിലല്ല, നസറേത്തിലാ. சிலவற்றை தாங்குவதற்கான கிருபை கிடைப்பது கலிலேயாவில் அல்ல, நாசரேத்தில். ஓ எஸ். Thank you Lord. Jesus. Thank you Lord. நன்றி ஆண்டவரே. അക്കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. இந்த கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. റമശക ஓ எஸ். ஆமென். റമശക ஓ ரக்கமா ரத்தினா റമശക. ரத்தினா. അക്കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവാ. இந்த ராத்திரி சிலரை கர்த்தர் எழும்ப பண்ண போகிறார். കൊടൈക്കനാലിലെ വിടുതലിന് വേണ്ടി கொடைக்கானல் பட்டணத்தின் ഇതിന്റെ விடுதலைக்காக അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചെലവ് ചെയ്യുവാൻ இதற்குள்ளா இருக்கிற ஜனங்களுக்குள்ளாகவே இருந்து இவர்களே செலவு பண்ணும்படியா ദൈവം ചിലരെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാ. கர்த்தர் சிலரை இதற்குள்ளாகவே எழும்ப பண்ண போகிறார். ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാ. இதற்குள்ளிருந்து கர்த்தர் எழும்ப பண்ண போகிறார். ஓ கைகளை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணு, கைகளை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணு, ஜெபம் பண்ணு, நிறுத்தாம ஜெபம் பண்ணு. உன் கரங்கள் இப்போ பலப்பட போகிறது. ஓ உன் கரம் இப்போ பலப்பட போகிறது. அதிகமா செலவு பண்ணும்போது என் கர்த்தர் திரும்ப தருவார் எண்ணத்தோடு உன் கரத்தை பலப்படுத்தும்படி கரம் பலப்படுத்த வேண்டும். ஓ ரக்கமா ராத்தினா மலதினா. எஸ் மகிமை 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 അധികം ചെലവിടാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തരാൻ പോവാ. அதிகம் செலவு பண்ணுவதற்காக என் கர்த்தர் இன்றைக்கு உன் கரங்களை பலப்படுத்த போகிறார். അധികം ചെലവിടാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തരാൻ
പോവുക. அதிகம் செலவு பண்ணும்படியாய் உன் கரத்தை என் கர்த்தரை பலப்படுத்த போகிறார். അധികം ചെലവിടാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ അവൻ തരാൻ പോകയാ. அதிகம் செலவு பண்ணும்படியாய் கர்த்தர் கரத்தில் அவர் தர போகிறார். അധികം ചെലവിടാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ അവൻ തരാൻ പോകയാ. அதிகம் செலவு பண்ணும்படியாய் என் கர்த்தர் கரத்தில் அவர் தர போகிறார். നിന്റെ ബിസിനസിനെ ദൈവം തൊടാൻ പോകയാ. உன் வியாபாரத்தை கர்த்தர் தொட போகிறார். നിന്റെ ജോലിയെ ദൈവം തൊടാൻ പോകയാ. வேலையை கர்த்தர் தொட போகிறார். ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്ന് ஒவ்வொரு வீடுகளிலிருந்து വൈദേശിക നന്മ ദൈവം തരാൻ പോകയാ. ஆமென் ஆசீர்வாத நன்மைகளை கர்த்தர் தர போகிறார். നിന്റെ തലമുറയിൽ ഒന്നിനെ உன்னுடைய கரம் தெரியாதபடிக்கு അബ്രോഡിലേക്ക് വിദേശത്തേക്ക് ദൈവം അയക്കാൻ പോകയാ. ஆமென் அடுத்த நாடுகளுக்கு கர்த்தர் அனுப்ப போகிறார். എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? எதற்கு தெரியுமா? അധികം ചെലവിടാ. அதிகம் செலவு பண்ண അധികം ചെലവിടാ. அதிகம் செலவு பண்ண അഭിഷേകത്തെ സ്വീകരിക്കുക. அந்த அபிஷேகத்தை இப்போதே பெற்றுக்கொள். ஓ ரக்கமா ரத்திர பல ரத்தின பா இதர பாபா ரத்தின மனக்கப ரத்தின மல ரத்தின பா மகிமை 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 Shamdhara bakala badara radira manakaba radira bala radina manakaba Shamdhara babada janaka Shamdhara Shamdhara baba എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കൊടുക്കാത്തെ. நீ சொல்ற எனக்கு இல்லாததால நான் கொடுக்கல. എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു. எனக்கு இருந்து நான் கொடுத்திருப்பேனே. നിന്റെ ആ മനസ്സ് കർത്താവ് കാണുന്നു. உன் மனதை கர்த்தர் இந்த ராத்திரியிலே നിനക്ക് பார்க்கிறார். നിറച്ചു ദൈവം തരാൻ പോകുകയാ. உனக்கு அதிகமாய் அவர் தர போகிறார். നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കാൻ പോകുകയാ. அதிகமாய் கர்த்தர் கனம் பண்ண போகிறார். ഓ റബദ ജനക ரக்கமா ரத்தின ആത്മാവ് പറയുന്നു. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். നിന്റെ സാലറി ഇത്രക്കേ ഉള്ളൂ. உன்னுடைய சம்பளம் இவ்வளவுக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கு. മനുഷ്യൻ നിർണയിക്കുന്നത് സാലറി. மனிதன் உனக்கு நிர்ணயிப்பது சம்பளம். ദൈവം നിർണയിക്കുന്നത് ഇൻകം. ஆமென். ஆனா என் தேவனுக்கு தருவது இன்கம். യെസ്. മനുഷ്യൻ നിർണയിക്കുന്നത് സാലറി. மனிதன் நிர்ணயிப்பது சம்பளம். ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം. தேவன் தருகிறது இன்கம். സാലറി മന്ത്ലി വൺസ്. சம்பளம் என்பது மாதத்திற்கு ஒரு முறை. ഇൻകം ഡെയിലി. இன்கம் என்பது தினந்தோறும். എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுவீங்க? ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയുക, ராத்திரி கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ആത്മാർത്ഥമായി വേല ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ ഊഴിയക്കാർക്കായി, உண்மையாய் கர்த்தருக்காய் ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களுக்காக അവൻ ഇൻകം തുറക്കാൻ പോവാ. என் கர்த்தர் இன்கமின் வாசலை திறக்க போகிறார். സ്വീകരിക്ക്. കരം ഉയർത്തി വാ തുറന്ന് സ്വീകരിക്ക്. கரங்களை உயர்த்தி வாய்களை திறந்து அதை பெற்றுக்கொள்ள சுனாமி. മേടയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാതെ மேடையை பார்த்திருக்காத ആ വചനം ഏറ്റെടുത്ത് ആത്മാവിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യ്. வசனம் கிடைக்கும் போது அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஸ்தோத்திரம் செலுத்து. ஆமென். അതുകൊണ്ട് സംഗീതം 23 ദാവീദ് പാടി. எனவே சங்கீதம் 23 தாவீது விதமாய் பாடினார். എന്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ കവിയും என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. ആമേൻ. ஆமென். രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. രണ്ട് ആശീർവാദങ്ങൾ. ഒന്ന് നിറയുക, ஒன்று நிரம்புகிறது, രണ്ട് കവിയുക. இரண்டாவது വഴിகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിറയുക, நிரம்புகிறது, കവിയുക. വഴിகிறது. എല്ലാവരും കരം ഉയർത്തി പറ. നിറവ്. எல்லாரும் கை உயர்த்தி சொல்லுங்க. நிரம்புகிறது, കവിയുന്നത്. വഴിகிறது. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറ. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க. നിറയുക, நிரம்புகிறது, കവിയുക. വഴിகிறது. കവിയുക എന്ന് പറയുമ്പോ വഴിகிறதுன்னு சொன்னா ഇങ്ങനല്ല വെക്കണ്ടേ, இப்படி எல்லாம் வைக்க வேண்டியது. இப்படி. ஆமென். வழிகிறது. Come on. ஆமென். சொல்லுங்க. வழிகிறது. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். സകല വിശ്വാസികൾക്ക് നിറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ஆமென். சகல விசுவாசிக்கு நிரம்புகிறது மட்டும் தான் இருக்கு. നിറയുന്നത് കൊണ്ട് ടെലിഫോൺ ബില്ല് അടയ്ക്കണം, நிரம்புகிறது வச்சு டெலிபோனுடைய பில் அடைக்கணும், വീടിന്റെ റെന്റ് കൊടുക്കണം, வீட்டினுடைய வாடகை கொடுக்கணும், പെട്രോൾ ഡീസൽ, பெட்ரோல் டீசல், സ്കൂളിലെ ഫീസ്, ஸ்கூல்ல ஃபீஸ், ഓഫറിംഗ് அதோட காணிக்க 5 രൂപ, 5 ரூபா. ടൈത്ത് മിണ്ടുക വേണ്ട, தசமம் திரும்பி கூட பார்க்க வேண்டாம். നിറവിന്റെ അകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. அந்த நிரம்புகிறதுக்குள்ளாத அட்ஜஸ்ட்மென்ட். 2016 இந்த 2016 ആത്മാവ് പറയുന്നു, ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், നിറവ് മാത്രമല്ല, நிரம்புகிறது மட்டுமல்ல, வழிகிறது. எஸ். ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. എത്ര പേർ ആശീർവാദത്തെ പറ്റിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் தாசத்தை பெற்றுக்கொள்றீங்க? നിറയുന്നത് മുഴുവൻ നിനക്ക്, நிரம்புகிறதும் அவ்வளவும் உனக்கு, കവിയുന്നത് മുഴുവൻ ദേവനുടെ രാജ്യത്തിന്, வழிகிறது அவ்வளவும் என் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்திற்காக. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். നിറയുന്നത് മുഴുവൻ നിനക്ക്, நிரம்புகிறது அனைத்தும் உனக்கு. നിന്റെ വൈഫ്, നിന്റെ ഫാമിലി, നിന്റെ പപ്പ, നിന്റെ മമ്മി, നിന്റെ ടെലിഫോൺ ബില്ല്, നിന്റെ ചിൽഡ്രൻസ് എല്ലാം നിറവ് കൊണ്ട് സന്തോഷമായി ജീവിക്കും. நிரம்புகிறதுக்குள்ளாக உன் மனைவி, உன் கணவர், உன் அப்பா அம்மா, டெலிபோன் பில், மற்ற அனைத்து காரியங்களும் அதற்குள் வாழ்ந்து சந்தோஷமா இருக்கணும். കവിയുന്നതെ തൊട്ടേക്കരുത്, ஆனா வழிகிறதை தொற்ற கூடாது. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അത് കർത്താവിനുള്ളതാ, அது கர்த்தருக்குரியது. ആമേൻ. ஆமென். തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്ത് പറ, നിറയുന്നത് നിനക്ക്, பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, நிரம்புகிறது உனக்கு, കവിയുന്നതെ തൊട്ടേക്കരുത്. வழிகிறதை தொற்ற கூடாது. ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഇന്ന് രാത്രി തുറക്കാൻ പോവാ. இந்த ராத்திரியிலே பொருளாதாரத்திலே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் திறக்க போகிறார். கை
கைத்தட்டி கைத்தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்து. சும்மா இருக்காத. அந்த போராட்டத்தின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்க. நிரம்பி வழிகிற ஆசீர்வாதம் യേശുവിൻ നാമത്തിനാലെ നിറയുക കവിയുക. நிரம்புகிறது வழிகிறது. ആ വചനം ചൊല്ലി തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ബ്ലസ് ചെയ്താട്ടെ. பக்கத்துல இருக்கிற ஒன்றோ இரண்டு பேர் அந்த வசனத்தை சொல்லி ஆசீர்வதிங்க. നിങ്ങളുടെ പാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുമെന്ന് ബ്ലസ് உங்கள் ചെയ്താട്ടെ. பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது சொல்லி அவங்க ஆசீர்வதிங்க. എത്ര പേരെ കൂടുതൽ ആശീർവദിക്കുന്നു അവർക്കാണ് ആദ്യം ബ്ലസ്സിംഗ്. எத்தனை பேர் அதிகமா நீங்க ஆசீர்வாதம் போறீங்களோ அவங்களுக்கு தான் முதல் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். ரெண்டு பேரோட ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவுதான். எவ்வளவுக்கு அதிகமா கிடைக்குமோ கிடைக்கிறது அதிகமா கொடுங்க. നിറഞ്ഞ് കവിയും നിറഞ്ഞ് കവിയും നിറഞ്ഞ് കവിയും നിറഞ്ഞ് കവിയും നിറഞ്ഞ് കവിയും. നിറഞ്ഞ് കവിയും. ബ്ലസ് ചെയ്യുക ബ്ലസ് ചെയ്യുക ബ്ലസ് ചെയ്യുക ബ്ലസ് ചെയ്യുക ബ്ലസ് ചെയ്യുക ബ്ലസ് ചെയ്യുക. ஆசீர்வதி ஆசீர்வதி. എന്നെ നോക്കിയിരിക്കാതെ பார்த்திருக்காதே പക്കത്തിരിക്കുന്നവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുക. பக்கத்துல ஆசீர்வதி. ഈ മാസം இந்த மாசம் ഈ മാസം இந்த மாசம் നിന്റെ പാനപാത്രം உன்னுடைய பானபாத்திரம் നിറഞ്ഞ് കവിയോ. நிரம்பி வழியே. ഈ ജാനുവരി இந்த ஜனவரி നിന്റെ പാത്രം உன்னுடைய பாத்திரம் within 7 days இந்த 7 நாட்களுக்குள்ள within 7 days 7 நாட்களுக்குள்ள within 7 days 7 നാൾക്കുള്ളിൽ പാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയാൻ പോകുകയാ. നിറഞ്ഞ് കവിയാൻ പോകുകയാ. നിറയുന്നത് നിനക്ക്, കവിയുന്നത് ദേവരുടെ രാജ്യത്തിന്. നിന്റെ ഞെരുക്കം മാറാൻ പോകുകയാ. നിന്റെ വേദന മാറാൻ പോവാ. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറാൻ പോകുകയാ. ബൈബിൾ പറയുന്നു മാറി വിതറി ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവൻ നിന്നെ നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയാ. ഈ മീറ്റിംഗ് ഒരു ചരിത്രമായി മാറും. இந்த ஆராதனை கூட்டங்கள் ஒரு சரித்திரമായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാ. ആമേൻ വിശ്വസിக்கிறேன். ചിലരെ ദൈവം ഇതിന്റെ അകത്ത് തൊടാൻ പോകുകയാ. ചിലരെ കർത്തരുക്കുള്ള കത്ത തൊടാൻ പോകുകയാണ്. ജോലി ഇല്ലാത്ത ചിലർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പോകുകയാ. വേലയില്ലാത്ത ചിലർക്ക് എൻ കർത്തർ വേലകളെ കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. സമ്പത്തിന്റെ ബന്ധനം അഴിയാൻ പോകുകയാ. இப்போது பொருளாதார நிலைமை காற்று அழுக்கப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ബൈബിൾ പറയുന്നു വേദം சொல்லுகிறது യേശു ജനിക്കുമ്പോൾ യേശു പിറന്നപ്പോൾ പൊന്ന് മോര് കുന്തിരിക്കം അവർ കാഴ്ചവെച്ചു. ആമേൻ. അங்கே சொல்லப்படுகிறது பொன்னு வெள்ளி ஆமென் குந்திரிக்கத்தை வைத்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പൊന്ന് തന്നെയാണ്. ആമേൻ. പൊന്നുதான். മോരും കുന്തിരിക്കും അത് തന്നെയാണ്. ஆனா தூபவர்க்கும் வெள்ளைப்பழமும் அதுதான். അതിന് ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥവും ഇല്ല. அதுக்கு எந்த ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தமும் இல்லை. ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥവും ഇല്ല. ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தமும் இல்லை. പൊന്ന് തന്നെയാണ്. பொன்னுதான். Am I right? சரிதானே? Yes or no? Yes or no? നമ്മൾ പറയും ഇത് രാജ്യത്വമാണ്, ദൈവത്വമാണ്, മനുഷ്യത്വമാണ്. ஆமென். நம்ம அழைக்க சொல்லுவோம் இது ராஜ்யத்துக்குரியது மனிதருக்குரியது என்று சொல்லுவோம். പൊന്ന് തന്നെ. பொன்னுதான். சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. റൈറ്റ്? ആമേൻ. മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴിച്ചെലവിനുള്ള കാശാണ് പൊന്ന്. ஆமென். எகிப்துக்கு போக வேண்டியதற்கான வழி பிரயாணத்திற்கான செலவுக்கான காசு தான் இந்த பொன்னு. ஆமென். ആ സെയിന്റ് ജീസസ് നിന്റെ അകത്ത് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. அந்த இயேசு உனக்குள் இன்னைக்கு பிறந்திருக்கிறார். നിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഈ ജനുവരി ചില നന്മ കർത്താവ് തരാൻ. உன்னுடைய இந்த உள்ள கைக்குள்ளாக இந்த ஜனவரி மாதம் சில ஆசீர்வாதங்களை அவர் தரப்போகிறார். ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. இதை பெற்றுக்கொள்ள இயேசுவின் நாமத்தில் വാങ്ങിയാട്ടെ. വിശ്വാസത്തോടെ பெற்று இயேசுவின் நாமத்தில் വിശ്വാസത്തോടെ വാങ്ങുക. விசுவாசத்தோடு பெற்று இயேசுவின் நாமத்தில் വിശ്വാസത്തിന്റെ വരം விசுவாசத்தின் வரம் പെറ്റുകൊള്ളുക. വായ് തുറന്നു പറ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എന്റെ പാത്രം നിറയുക മാത്രമല്ല കവിയുകയും കൂടി ചെയ്യും. നമ്പർ 3. മൂന്നാമത് ഗലീല. 30 വർഷത്തെ നസ്രത്ത് കഴിഞ്ഞ് 30 வருடங்களுடைய நசரேத் வாழ்க்கை முடிந்து യേശു ഗലീലയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. യേശു ഗലീലയാവുക്ക് சென்றார். മിനിസ്ട്രിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം മുതൽ മിറക്കിളാണ്. ആമേൻ. அந்த ஊழியத்தின் துவக்கம் முதலே அற்புதங்களாக இருந்தது. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി പേര് നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. അനേകർ നിന്ദனை பண்றாங்க. പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ട്. പലരും പലവിധமா பேசுறாங்க. ചിലർ പറയുന്ന മറിയയുടെ മകനാ. ചിലർ சொல்றாங்க ഇവൻ മറിയാളുടെ മകൻ. അവന്റെ കൂടെ പോകരുത്. ഇവൻ കൂടെ പോക കൂടാതെ. ജോസഫിന്റെ മകനാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓക്കേ, സന്തോഷം. ഇവൻ യോസേപ്പിൻ മകൻ சொன்னா கூட சரி பரவாயில்லை, சந்தோஷம். മറിയയുടെ മകൻ. ഇവൻ മറിയാളുടെ മകൻ. ആമേൻ. ആമേൻ. എന്തോരം താഴ്ത്തിക്കെട്ടാമോ എவ்வளவு தாழ்த்த முடியுமோ അത്രേ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അவ்வளவு താഴ്ത്തി சொன்னாங்க. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രി, യേശുവിൻ ഊഴിയം ഗലീലയിൽ തീ കത്തുകയാ. അവൻ ഗലീലാവിൽ അഗ്നിയായി പറന്നത്. എന്താ കാര്യം? என்ன காரணம்? നസറേത്ത്. 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 നസറേത്ത്.
നാസറേത്ത്. ഞാൻ ഇത്തവണ വെളിനാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ நான் கடந்த நாட்களில் வெளிநாட்டுக்கு சென்றபோது ഒരു സായിപ്പ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, அங்க ஒரு ஃபாரினர் கேட்டார், എത്ര വയസ്സായി? எத்தனை வயதான? ഞാൻ പറഞ്ഞു 40 വയസ്സ്. நான் சொன்னேன் 40 வயதான. അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. அவர் சந்தோஷமா അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, அவர் என்ன சொன்னார், നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ, உங்களுடைய ஊழியம் ஆரம்பிக்க போகிறது. ഞാൻ പറഞ്ഞു 20 ഇയേഴ്സ് ആയി ഞാൻ മിനിസ്ട്രിയിലായിട്ട്. நான் சொன்னேன் 20 வருஷமா ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கரெக்ட். എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ 40 വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 വയസ്സെന്ന് சொல்லும்போது ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ ஒரு ஊழியருடைய മിനിസ്ട്രി ஊழியத்தின் ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലെവലിൽ தேவன் விரும்புகிற அளவிலே പുറത്തു വരുന്നത് வெளியே வருகிறது 40 വയസ്സല്ല, 40 വയതിലെ. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. நான் அப்படியே உடைந்து போனேன். ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ 20 വർഷം. அப்ப நான் கேட்டேன், நான் இவ்வளவு நாள் பண்ண 20 வருஷத்தின் ஊழியம் ട്രെയിനിങ് പീരീഡ്, பயிற்சி பேரு. എനിക്ക് സന്തോഷമായി, എന്നെ സന്തോഷമാനത്. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓപ്പൺ ആകാൻ പോവാ. ഞാൻ വീണ്ടും சொன்னேன், എൻ ഊഴിയം ആരംഭിക്ക പോകുന്നു, എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ആരംഭിക്കാൻ പോവാ, എൻ ഊഴിയം ആരംഭിക്ക പോകുന്നു. കൈ ഉയർത്തി കൽപ്പിക്കുന്നു, കൈ ഉയർത്തി സത്തമായി ചിലരുടെ മിനിസ്ട്രി കൊടൈക്കനാലിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോവാ. ചിലരുടെ ഊഴിയം இந்த கொடைக்கானல் പട്ടണത്തിൽ ആരംഭിക്ക പോകുന്നു. 20 വർഷമായി ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 20 വർഷമായി ഊഴിയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 20 വർഷമായി ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൊടൈക്കനാലിൽ ഉണർവയക്കുക. ആമേൻ. 20 வருடங்களாக இந்த ஊழியம் நடைபெற்று வருகிறது. 20 வருடங்களாக கர்த்தர் பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். இதுவரை மேഖലകൾ ഈ വർഷം ആരംഭിക്കാൻ പോകുകയാ. இதுவரை இல்லாத ஒரு அபிஷேகம் இந்த வருஷத்தில் கர்த்தர் எழுப்புதல் ஆரம்பிக்க போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമ്മുടെ വിചാരം, നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, நம்ம ஊழியத்துல வந்தாச்சுன்னா എല്ലാവരും നമ്മെ எல்லாரும் நம்ம கை தட்டி உற்சாகப்படுத்தணும். ക്ലാപ്പ് ചെയ്യണം. ആമേൻ. കർത്താവേ കൈ തട്ടണം. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓട്ടക്കാർ ഓടുമ്പോൾ, ആമേൻ, ഓട്ടപ്പന്തയത്തിൽ ഓടുகிறவர் ഓടുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കക്കാരനുണ്ട്, ആഫ്രിക്കക്കാർ ഓടുവാ, അമേരിക്കക്കാരനുണ്ട്, അമേരിക്കക്കാർ ഓടുവാ, ചൈനക്കാരനുണ്ട്, ചൈനക്കാരൻ ഓടുവാ. ആ രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഗാലറിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. അന്തந்த രാജ്യങ്ങളുടെ അന്തந்த தேசத்துடைய ஜனங்கள் அந்த கேலரியில நிறைஞ்சிருப்பாங்க. ഗാലറി ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? அந்த கேலருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்களேன், என்ன பண்ணுவாங்க? கை கட்டி இருப்பாங்களா? പ്ലീസ് അപ്പ് അപ്പ് അപ്പ്. കൊടൈക്കനാലുകാർ അപ്പപ്പ് ചെയ്യില്ല. പാസ്റ്റർ, ഞങ്ങൾ അപ്പപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കേറിപ്പോകും. നാങ്ക അപ്പടി കൈ തട്ടുന്ന നീങ്ക ഉയർന്നിരുവീങ്ക പാസ്റ്റർ. ഗാലറി കൈ തട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇവർ ജയിക്കുന്നേ. ആമേൻ. ഗാലറിയിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ കൈ തട്ടുന്നതിനാൽ അല്ല ഇവங்க ജയിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ആമേൻ. കൈ തട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ, കൈ തട്ടുന്ന ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടാനുള്ള ഒരു ഊരുണ്ടാവും. ആമേൻ. ഓടുവதற்கான ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാകും. ഒരു ഊഴിയക്കാരനെ നീ അപ്പപ്പ് ചെയ്താൽ, ഒരു ഊഴിയക്കാരനക്ക് നീ കൈ തട്ടി കൊടുത്താൽ അവൻ ജയിക്കില്ല. ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം ദൈവം അവന്റെ മേൽ പകരുകയാണ്. ഒരു ആരോഗ്യം കർത്താവിന് കൊടുപ്പാ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഒരിക്കൽ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓട്ടക്കാർ ഓടുമ്പോൾ, ഒരു മുறை ഓട്ടപ്പന്തയത്തിലെ ഓടുകൾ ഓടുന്ന പോது ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് പേശി വലിഞ്ഞ് കാല് തട്ടി വീണു. ഒരു നബർ അമിതമായി കാൽ തവറി കീഴെ വീഴുந்தார். 2-3 പ്രാവശ്യം കാരണം മറിഞ്ഞു. ആമേൻ. 2-3 തവണ കരണം എടുത്ത് കീഴെ വീഴുந்தார். കാലിന്റെ അസ്ഥി പൊട്ടി, അവരുടെ കാലിന്റെ എലുമ്പ് ഉടൈந்தது. ശരീരത്തിൽ രക്തം വരാൻ തുടങ്ങി. ശരീരത്തിൽ രക്തം വരാൻ ആരംഭിച്ചത്. കരയാൻ തുടങ്ങി. അവർ അഴ ആരംഭിച്ചാർ. കൂടെ ഓടുന്നവരെല്ലാം ഓടാൻ തുടങ്ങി. കൂടെ ഇരിക്കുന്നവங்க എല്ലാം ഓടാൻ ആരംഭിച്ചാங்க. ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കൈമാറുകയാണ്. இந்த ராத்திரி இதை எல்லாருக்கும் சொல்றேன். നിനക്ക് ഒത്തിരി ട്രാക്ക് ഇല്ല ഓടാൻ. உனக்கு ഓടുவதற்கு അനേകமான ട്രാക്ക് ഇല്ല. ട്രാക്കേ നിനക്കുള്ളൂ. ഒരേ ഒരു ട്രാക്ക് தான் இருக்கு. ആ ട്രാക്കിൽ വേറെ ആർക്കും ഓടാൻ കഴിയില്ല. ആ ട്രാക്കിൽ വേറെ എവർക്കും ഓട முடியாது. ഒരേ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഓടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരേ ഒരു നബർക്ക് മാത്രമേ ഓടാൻ முடியும். എത്ര പേർ ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും? എത്ര പേർ ആമേൻ சொல்ல முடியும்? പാസ്റ്റർ കന്നഡിക്ക് ഒരു ട്രാക്ക് ഇരിക്കെ. പാസ്റ്റർ കന്നഡിക്ക് ഒരു ട്രാക്ക് ഇരിക്കെ. പാസ്റ്റർ ഒരു ട്രാക്ക്. പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റിന് ഒരു ട്രാക്ക്. പാസ്റ്റർ സാമന് ഒരു ട്രാക്ക്. പാസ്റ്റർ സാമന് ഒരു ട്രാക്ക്. പാസ്റ്റർ ആമേൻ പോൾസന് ഒരു ട്രാക്ക്. പാസ്റ്റർ പോൾസന് ഒരു ട്രാക്ക്. ഒരേ ഒരു ട്രാക്ക്. ഒരേ ഒരു ട്രാക്ക്. നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നീ ഗമനിക്കേണ്ട ഒരു പകുതി എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എவ்வளவு വേഗമായി ഓടുകற എന്നല്ല, അടുത്ത ട്രാക്കിലേക്ക് കാല് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നീ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അടുത്ത പന്തയ ഇടങ്ങൾക്ക് ട്രാക്കിൽ ഒരു കാൽ മാറുகிறதா என்பதை கவனிக்க வேண்டும். അടുത്ത ട്രാക്കിലേക്ക് കാല് മാറിയാൽ, அந்த അടുത്ത ട്രാക്കിൽ ഒരു കാൽ മാറുമാനാൽ, എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയി ഓടിയാലും, എவ்வளவு വേഗമായി ഓടിനാലും നിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് ശരിയാവില്ല. ഉன்னுடைய முடிவு சரியா இருக்காது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ? എത്ര പേർ ആമേൻ சொல்லுவீங்க? എൻ യേശുവുക്കായി நான் ஓடுகிறேன், என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன், ஓடுகிறேன், நான் ஓடுகிறேன், படிங்க, ஓடுகிறேன், நான் ஓடுகிறேன், என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன், என் இயேசு. Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. ആർക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നു? யாருக்காக ஓடுறீங்க?
നിങ്ങൾ വിഷമിച്ച് പാടുന്നു, யாரோ வருத்தத்தோடு சொல்றீங்களா? മരണ വീട്ടിൽ പാടുന്ന പോലെ പാടുന്നു. அப்புறம் ஏன் மரண வீட்டுல பாடுற மாதிரி மணவாளன் യേശു രാജാവേ நான் காணவே வாஞ்சிக்கிறே, என் மணவாளன் യേശു ராஜாவே நான் காணவே வாஞ்சிக்கிறேன். ஓ என் ஆசையெல்லாம் என் இயேசு தானே, என் ஆசையெல்லாம் என் இயேசு தானே, அவர் பொன்முகம் தான் நான் பார்க்கணுமே, அவர் பொன்முகம் தான் நான் சந்தோஷத்தோட ஓ ஹல்லேலூயா 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 ஓடுகிறேன் ஓடுகிறேன் நான் ஓடுகிறேன் ஓடுகிறேன் நான் ஓடுகிறேன் என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன். என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. Love you Jesus. Oh hallelujah hallelujah. ஓடுகிறேன் ஓடுகிறேன் நான் ஓடுகிறேன் ஓடுகிறேன் நான் ஓடுகிறேன் என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன் என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன். ஓ எத்தனைதான் இடர்கள் வந்தாலோ விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பேன். எத்தனைதான் இடர்கள் வந்தாலும் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பேன். ஓ எனக்காக அப்பா நியமித்தே, எனக்காக அப்பா நியமித்தே, அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன், அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன், அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன், அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். ஓ எனக்காக அப்பா நியமித்தே, எனக்காக அப்பா நியமித்தே, அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன், அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். என் ஆசையெல்லாம் என் இயேசு தானே, என் ஆசையெல்லாம் என் இயேசு தானே, அவர் பொன்முகம் தான் நான் பார்க்கணுமே, அவர் பொன்முகம் தான் நான். Hallelujah hallelujah hallelujah. Come on hallelujah 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 hallelujah. ആ ഓട്ടക്കാരൻ കാല് തട്ടി താഴെ വീണപ്പോൾ அந்த ஓடுகிறவன் கால் தவறி கீழே விழுந்தപ്പോൾ അവന്റെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി. അവനോട് കൂടെ ഓടുന്നവൻ സീക്കിരമാ ഓടിപ്പോയി. വേദന കൊണ്ട് പുളയാൻ തുടങ്ങി. അവൻ വേദനയാൽ തുടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അവന്റെ കാലിന്റെ അസ്ഥി പൊട്ടി. അവൻ കാലിന്റെ എല്ലുകൾ ഉടൈந்து പോയി. അവന്റെ സ്കിൻ തകർന്നു പോയി. അവന്റെ அந்த சதைகள் உடைந்து போனது. സ്പീഡിൽ ഓടി വന്നതാണ്. അവൻ വേഗമായി ഓടി വന്നവൻ അവൻ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു. അവൻ മെതുവായി എഴുമ്പിനാൻ. അവന്റെ കാലിൽ കൂടി രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകാൻ. അവൻ കാലുകൾ വഴിയായി രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൾക്കാരെല്ലാം നോക്കുന്നത് മറ്റു ജനങ്ങളെല്ലാം പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീണ് കിടക്കുന്നവനെയല്ല, കീഴെ ഇരിക്കുന്നവനല്ല, ഓടുന്നവനെയാണ്. ഓടുകവനെ പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. അവൻ മെല്ലെ മെല്ലെ ഗാലറി ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. അവൻ മെതുവാக ഗാലറിക്ക് പോവதற்காக കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു. അഴുതുകൊണ്ട് നടന്നു. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു. അഴുതുകൊണ്ട് നടന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. എല്ലാവരും പുരിഞ്ഞുകൊണ്ടാர்கள். താഴെ വീണു. അവൻ കീഴെ വീഴുന്നു. അവൻ ഓടാൻ പറ്റില്ല. അവന് ഓടാൻ முடியாது. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ നോട്ടം എല്ലാവരും നിർത്തി. ആമേൻ. അവൻ മേൽ வைத்திருந்த எல்லாருடைய கவனங்களும் மாற்றப்பட்டது. മെല്ലെ 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 ഗാലറിയിലേക്ക് വന്നു. മെതുവാக നടന്നത് ഗാലറിക്ക് വന്നു. ഗാലറിയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഗാലറി പക്കത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഫിനിഷിംഗ് കഴിയുന്നു. അங்கே முடிவு வந்தது.
பொழுது ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന ഒരു അപരിടത്തിലിരുന്ന് അവൻ ഒരു തുണി വാങ്ങി ഒരു തുണി അവൻ വാങ്ങി അവന്റെ മുറിവിനെ വെച്ച് കെട്ടി அந்த காயத்தை கட்டினான் വലിച്ചു കെട്ടി இருக்க கட்டினான் അവൻ വേദനയോടെ அந்த வேதனையோടെ പഴയ ട്രാക്കിലേക്ക് அந்த பழைய ട്രാക്കിലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അഴുതുകൊണ്ട് വേദനയോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അഴുതുകൊണ്ട് അവൻ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് വരികയാണ് அந்த ട്രാക്കിൽ വര ആരംഭിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഗാലറി എല്ലാം എഴുന്നേറ്റു அந்த நேரத்திலே ഗാലറിയിൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു ഓൾറെഡി ഫിനിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞു ஏற்கனவே முடிவு வந்தாகி விட்டது ഇവൻ മെല്ലെ ആ ട്രാക്കിലെത്തി மெதுவாக அந்த ട്രാക്കിൽ പോയി നേരെ ഒന്ന് നോക്കി നേരെ അങ്ങ് பார்த்தான் അവിടെ ആരുമില്ല அங்கே யாரும் இல்லை പക്ഷെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് அங்கே ஒரு முடிவு நிலை இருக்கு ഗാലറിയിലേക്ക് നോക്കി ഗാലറിയിലെ பார்த்தான் അപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല அங்கே കൈ തട്ട யாரும் இல்லை സഹോദര സഹോദരിയെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ കർത്തരുടെ ഊഴിയர்களே ചില സമയങ്ങളിൽ ചില നേരങ്ങളിൽ അപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും കാണില്ല കൈ തട്ട யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ആ സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി அந்த நேரம் ஒரு முறை கூட ആ ഗാലറിയിലേക്ക് அந்த ഗാലറിയിലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അഴുതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാമെങ്കിൽ ഒരു മുறை பார்ப்பாய் രണ്ട് കരം ഇങ്ങനെ തല്ലുന്നത് കാണാം இரண்டு கரங்கள் தட்டுகிறதை பார்க்க முடியும் കരം കൂട്ടി തല്ലുന്നത് കാണാം இரண்டு கரங்கள் தட்டுறதை பார்க்க முடியும் കൈകളിൽ ആണിപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും அந்த கைகளில் காயங்கள் இருக்கிறது ആ ശബ്ദം കാതിലെത്തുമ്പോൾ அந்த சத்தம் காதில் கேட்கும் ആ ശബ്ദം പറയും அந்த சத்தம் சொல்லும் എന്റെ മകനെ என் மகனே നീ ഓടിക്കോ நீ ஓடு ആരും അപ്പപ്പ് ചെയ്യില്ല யார் கை தட்ட மாட்டாங்க കൊടൈക്കനാലിലാകട്ടെ யார் சொல்ல மாட்டாங்க ചെന്നൈയിലാകട്ടെ என்ன ஆகட்டும் കേരളാവിലാകട്ടെ എന്തിലാകட்டும் ആരും അപ്പപ്പ് ചെയ്യില്ല யார் கை தட்ட சொல்ல மாட்டாங்க ഞാൻ അപ്പപ്പ് ചെയ്യാം நான் கை தட்டுகிறேன் എന്റെ മകനെ என் മകനെ ഇതേ ട്രാക്കിൽ உன்னுடைய അതേ ട്രാക്ക് ക്രൂശും എടുത്തു വന്നപ്പോ நான் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு வந்தപ്പോൾ ആരും എന്നെ അപ്പപ്പ് ചെയ്തില്ല யாரும் எனக்கு அப்ப பண்ணவில்லை മുടിവ് വരെ ஆனா முடிவு வரை ഞാൻ ക്രൂശ് എടുത്തു நான் குருஸ் எடுத்தேன் ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് நான் உன் கூட இருக்கேன் നീ ഓടിക്കോ நீ ஓடு ആരും അപ്പപ്പ് ചെയ്തില്ലേലും யாரும் கை தட்டவில்லை என்றாலும் ഞാൻ അപ്പപ്പ് ചെയ്യാം நான் கை தட்டுகிறேன் അത് മതി എന്ന് എത്ര പേർ പറയാം அது போதும் என்று எத்தனை சொல்லுவீங்க കഴിഞ്ഞ 21 വർഷം ജനം അപ്പപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ കൈത്തട്ടമെന്ന് അങ്ങ് വരലേ ഓരോ രാത്രിയും കണ്ണീർ വിട്ട് കരയുമ്പോൾ കണ്ണീർ വിട്ട് അഴുപോത് അവൻ പറയും ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് അവർ சொல்லுவான் ഞാൻ കൂടെ ഇരിக்கிறேன் ഞാൻ ഒരുപോലും കൈവിട മാട്ടാൻ ഞാൻ ഒരുപോലും കൈവിടുകയില്ല കൈവിടുവതില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് കൂടെ ഇരിக்கிறேன் എനിക്ക് വിളിച്ചത് ഞാനാ അழைத்தவர் நான் അഭിഷേകം തന്നത് ഞാനാ അഭിഷേകം തന്നവർ ഞാൻ നീ ഓടിക്കോ നീ ഓട് നിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് മുമ്പിൽ ഇനി ഉനക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് കൂടെ ഇരിக்கிறேன் ആമേൻ ജീസസ് യെസ് ഓരാ ബാബാ ബാബാ அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன் அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன் எனக்காக அப்பா நியமித்தே அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன் அவர் பாதையிலே എന്റെ ആശയെല്ലാം എന്റെ യേശുദാനേ I love you Jesus அவர் பொன்முகம் தான் நான் பார்க்கிறேன் ராஜாவின் இந்த வேலைக்காக ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മகிழ்ச்சியுடன் ഞാൻ ഓടുகிறேன் സഹോദരി സഹോദരാ സഹോദരി സഹോദരാ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നീ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കണം ഒരു കൈയിനാൽ കണ്ണീரை തുടയ്ക്ക வேண்டும் മറു കൈ കൊണ്ട് വാളെടുത്ത് പിശാചിനെ വെട്ടണം മറു കൈയിനാൽ പട്ടയത്തെ എടുത്ത് സാത്താനെ വെട്ട வேண்டும் ഒരു കൈ കൊണ്ട് നീ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കണം ഒരു കൈയിനാൽ കണ്ണീரை തുടയ്ക്ക வேண்டும் മറു കൈ കൊണ്ട് പിശാചിനെ വെട്ടണം മറു കൈയിനാൽ സാത്താനെ വെട്ട வேண்டும் ഈ മനുഷ്യൻ ആ പഴയ ട്രാക്കിൽ വന്നു അവൻ പഴയ ട്രാക്കിൽ കടന്നു വന്നാ അവൻ നടക്കാൻ പോവാ അവൻ നടക്ക ആരംഭിക്കാൻ പോകുகிறான் ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇதை பார்த்து கொண்டு ஒரு நபர் அங்க நிற்கிறார் ഈ മോശനായ മനുഷ്യൻ അവൻ മോശമായ ഒരു
ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? இவன் என்ன செய்யறான்? താഴെ വീണപ്പോൾ ഇവൻ അറിയാം ഫിനിഷിംഗ് നടക്കില്ല. கீழே விழுந்தபோது இவனுக்கு தெரியும் இவன் கண்டிப்பாக கடைசி எல்லை போய் சேருவதில்லை. പൈസ കിട്ടില്ല இவனுக்கு பிரைஸ் கிடைப்பதில்லை. അവൻ നടന്ന് എന്നൊരു തുണി വാങ്ങി ആ മുറിവിൽ കെട്ടി. அவன் நடந்து சென்று ஒரு துணியை வாங்கி அந்த காயத்தை கட்டி കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയ ട്രാക്കിലേക്ക് அழுதுகொண்டே பழைய ட்ராக்கில் வந்தான். എന്താണ് ഇവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? என்ன செய்ய போகிறான்? ഇവൻ വളരെ മെല്ലെ இவன் மெதுவாக കരഞ്ഞുകൊണ്ട് அழுதுகொண்டே ട്രാക്കിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ட்ராக்கில் நடக்க ஆரம்பித்தான். ഇവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. எல்லாரும் கவனிக்கிறாங்க. ഇവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. இவன் கவனிக்கிறான். അപ്പുറം ഇപ്പുറം ട്രാക്കിൽ കാല് ചവിട്ടരുത്. அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ட்ராக்கில் கால் மிதிக்க கூடாது. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവൻ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് அழுதுகொண்டு அந்த எல்லையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான். മണിക്കൂറുകൾ மணி நேரங்கள் അവൻ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെത്തി. அந்த എல்லை கோட்டை போய் சேர்ந்தான். അവൻ അവിടെ കര ഉയർത്തി. அங்கே கரம் உயர்த்தினாங்க. പെട്ടെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഓടി വന്നു. அங்கே ஓடுന്ന ஒரு மனிதன் ஓடி வந்தான். നീ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ്? நீ என்ன மனிதன்? നിന്റെ കാൽ ഒടിഞ്ഞു, கால் ஒடிந்திருக்கிறது, രക്തം വന്നു, ரத்தம் வந்திருக்கிறது. നീ അങ്ങോട്ട് ഗാലറിയിലേക്ക് நீ പോയപ്പോൾ கேலரிக்கு போனபோது ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു நாங்க நினைச்சோம் നീ പോവുമായിരിക്കും. நீ போயிருவே. പക്ഷെ ഒരു തുണി വാങ്ങി കെട്ടി நீ துணி வாங்கி கட்டி നീ തിരിച്ചിവിടെ நீ വന്നു. திரும்ப கடந்து வந்தாய். എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം? ஏன் இந்த என்ன ഈ காரணம்? വേദന കടിച്ചു പിടിക്കാൻ കാര്യം இந்த வேதனை கடித்து பிடி காரணம் നീ என்ன? മെല്ലെ മെല്ലെ ട്രാക്കിൽ കൂടി ട്രാക്ക് തെറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താ? நீ ட்ராக்ல சரியாக தவறாமல் அதே ட்ராக்கில் வந்து நீ எல்லையை முடிக்க காரணம் என்ன? ഇവൻ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. இரண்டு காரணம் അതിൽ சொன்னார். നമ്പർ 1, ஒன்று, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം, அவர் சொன்ன ஒரு பகுதி, എന്നെ ഈ ഓടുവാൻ ഓട്ടക്കളത്തിൽ വിട്ടത് என்னை இந்த ஓடுவதற்காக இந்த ஓட்டக்களத்தில் அப்பா விட்டார். എന്റെ വീടല്ല, என் வீடல்ல, എന്റെ രാജ്യമാണ്. என்னுடைய தேசம். ஆமென். Come on, come on. ஹalleluya, ஹalleluya. ராஜாவின் இந்த வேலைக்காக மகிழ்ச்சியுடன் நான் ஓடுகிறேன், மகிழ்ச்சியுடன் நான் ஓடுகிறேன். നിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വീടല്ല ഉള്ളേ, எனக்கு பின்னால் ஒரு வீடல்ல, ഒരു രാജ്യമാ ഉള്ളേ. ஒரு நாடே ആ இருக்கிறது. രാജ്യമാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. அந்த நாடுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம். ഇവൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, இரண்டாவது பகுதி, എന്റെ രാജ്യം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് என்னுடைய நாடு என்னை அனுப்பி இருக்கிறது. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ അല്ല, அவன் இங்கே தொடங்கி வைத்து விட்டு பாதியில வர்றதுக்கு அல்ல, ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാനാ. முடித்து விட்டு வர்றதுக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? ஹalleluya. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാനല്ല, தொடங்கி வைத்து விட்டு வர்றதுக்கு அல்ல, ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാ. முடித்து விட்டு வர வேண்டும். ഞാൻ അഭിഷേകത്തോടെ കൈമാറുക. அபிஷேகத்தோடு சொல்றேன், ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ஏற்கனவே ஆரம்பித்தாய். ഇനി റീസ്റ്റാർട്ടിന് ടൈം ഇല്ല. இனி ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ഇനി ഉള്ളത് ഫിനിഷിംഗ് മാത്രം. இனி உனக்கு ஒரு முடிவு இல்லை. ആത്മാവ് ഞാൻ കൈമാറുക. ஆவியை சொல்லுகிறேன், ഞാനും പാസ്റ്റർ കെന്നഡിയും நானும் பாஸ்டர் கென்னடி അടുത്തടുത്ത ട്രാക്കിൽ ഓടുക. அடுத்த ட்ராக்கில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். അഭിഷേകമുള്ള കെന്നഡി ഓടുമ്പോൾ என்னை விட அபிஷேகமுள்ள கென்னடி பாஸ்டர் ஓடும்போது ഓടിക്കോട്ടെ, அவர் ஓடிக்கொண்டிருக்கட்டும். അദ്ദേഹം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഓടുകയാ. அவர் எல்லையை முடிவுக்கு ஓடுகிறார். എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യണ്ട, எனக்கு அவரை தோற்கடித்து அந்த முடிவை அடைய എനിക്ക് வேண்டாம். ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ മതി. எனக்கு முடித்தால் போதும். ഓ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എത്ര പേർ ഈ രാത്രി പറയോ, എത്ര രാത്രി சொல்லுவீங்க, എനിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ മതി. எனக்கு முடித்தால் போதும். എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദർശനം, என்னை தந்த தரிசனம், എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കോളിംഗ്, என்னை தந்த அந்த தரிசனம், എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച അനോയിന്റിംഗ്, அந்த அபிஷேகம், അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. அதை முடித்து நான் நிறைவு செய்ய வேண்டும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ഈ രാത്രി അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. விசுவாச கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமாக. പാതി വഴിയിൽ നിർത്തുവെന്ന് പിശാച് പറയും. பாதியிலே பிசாசு சொல்லுவான். പാതി വഴിയിൽ നിർത്തുവെന്ന് പിശാച് പറയും. பாதி வழியில் நிறுத்தி விடுவேன் பிசாசு சொல்லுவான். പറഞ്ഞ പിശാച് പാതി വഴിയിലെ ഇറങ്ങും. ஆமே, சொன்ன பிசாசு பாதியில இறங்கி ஓடிடுவான். പാതി വഴിയിലെ ഇറങ്ങും. சாத்தான் பாதியில இறங்கி ஓடிடுவான். പാതി വഴിയിലെ ഇറങ്ങും. சாத்தான் பாதி இறங்கி ஓடிடுவான். കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് കയറിയാൽ கொடைக்கானல் ஏறினா ചെന്നൈക്ക് മുമ്പേ അവൻ ഇറങ്ങും. சென்னைக்கு முன்பு இறங்கிடுவான். ചെന്നൈ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ ഇറങ്ങും. நீ கடைசி எல்லையில் இறங்குவாய். വിളിച്ചവൻ ഉണ്മയുള്ളവേ, அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். എത്ര പേർക്ക് ഗലീലയിൽ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? எத்தனை பேர் இந்த கலிலியாவில் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்க? എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? எத்தனை விருப்பப்படுறீங்க? എന്റെ ഗലീലയിൽ എനിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? என்னுடைய கலிலியாவில் அதை முடிக்க வேண்டும் என்று எத்தனை விரும்புறீங்க? ചാടിയ നിൽക്കുക ദൈവസന്നിധിയിൽ. சீக்கிரமா எழும்புங்க. All stand up please. இருக்கிறது சீக்கிரமா All எழும்புங்க. stand up please. சீக்கிரமா எல்லாரும் All எழும்புங்க. stand up please. சீக்கிரம் எல்லாரும் எழும்புங்க. Come on, സംസാരിച്ചിരിക്കാതെ. நாம பேசிக்கொண்டிருக்கோம். All stand up please. വെള്ളം മുങ്ങിയാകുന്ന ഗലീല, தண்ணீர் ரசமாகுகிற സൗഖ്യമാകുന്ന ഗലീല, வியாதி குணமாகுகிற கலிலியா, ഹസ്തവേദനത്തെ സുഖമാക്കുന്ന ഗലീല, குஷ்டரோகி தொட்டு குணமடைகிற கலிலியா, ഹസ്തത്തെ തൊടുമ്പോൾ ശക്തി പുറപ്പെടുന്ന ഗലീല, வஸ்திரத்தை தொங்கரை தொடுமேல் வல்லமை புறப்படுகிற கலிலியா, ഉല്ലാസമേ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഗലീല,
അത്ഭുത അടയാള മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി കൊടൈക്കനാലിൽ ദൈവം ചിലതിനെ അപ്പായി ചെയ്യാൻ പോയാ അത്ഭുത അടയാളങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോഴാ അത്ഭുത അടയാളങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോഴാ കൊടൈക്കനാൽ പട്ടണത്തില് ചിലരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിശ്വസിക്കുക ആരംഭിക്കാൻ പോയാ ആരംഭിക്കാൻ പോയാ അഭിഷേകത്തെ കഥ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നാളെ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല, നാളെ ആരംഭിക്കില്ല. ഇന്ന് രാത്രി മീറ്റിംഗ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൈവച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. അഭിഷേകം ചെല്ലണം എന്തെങ്കിലും പകരാക്കുക. അഭിഷേകം ചില ജനങ്ങൾക്കത് ഊറ്റമില്ല. എന്റെ നസറത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഗലീല വേണമെന്ന് എത്ര പേരാകുന്നു. എനിക്കൊരു ഗലീല തേവയെന്ന് എത്ര അവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അവർ ക്ഷമിക്കാറുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാ എല്ലാവരും മുമ്പിലേക്ക് വന്നാണ്. எனக்காக அப்பா நியமித்து அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். எனக்காக அப்பா நியமித்தே அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். என் ஆசையெல்லாம் என் இயேசுதானே. அவர் பொன்முகம் தான் நான் பார்க்கணுமே. எனக்காக அப்பா நியமித்தே அவர் பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். ராஜாவில் இந்த வேலைக்காக மகிழ்ச்சியுடல் நான் ஓடுகிறேன். மகாசியாரே மகாசியாரா மகாசியானா மகாசியாரே हुडा राजा ने महासिया राजा धर गजानी महासिया राजा धुर बजाने महासिया राजा अन्य भाषയിൽ ധഗമനാരേ महासिया राजा धर बजाने महासिया राजा धबर जाने महासिया राजे हासिया राजे महासिया राजी महासर जाना दिबहसियाने धुरा जनासी महासिया राजा महासिया राजे दहसिया राजे हादल राजे महासिया राना महासिया राजे महासिया राजे हासिया राजी महासन राजा महाधन राजे महासिया राजा हादल राजे महासिया राजी महासिया राजा दबहसिरिनी दल राजा अन्य भाषയിൽ महासिया राजा आंडवरे हासिया राना हसी की मीनारा धुरा बजारे दबहसिनासी धल बराना
ദബഹസിനിരെ ബഹസിയരാനെ ബഹസിയരാനി ബഹസന രാജാ നിരിബിഗിനാസി ധുരബചാനി ബഹസിയ രാജാ ബഹാബിദിരാജി ബഹസിരി. അന്യഭാഷയിൽ അന്യഭാഷകളിൽ ചരിത്രം വഴിമാറാൻ പോകുകയാ. ചരിത്രം വഴിമാറാൻ പോകുകയാ. ബഹസിയ ബാബാ അഗ്നി അഭിഷേക അഗ്നി അഭിഷേക അഗ്നി അഭിഷേക അഗ്നി അഭിഷേക പതികൾ പതികൾ. ആ ആ ആ ആ ആ ആ ഒവ്വൊരു പിള്ളേരുടെ മേലും അഭിഷേകം തൊട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അഭിഷേകം തൊട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അഭിഷേകം തൊട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കണ്ണീർ വിട്ട് ജപം പണി. അഭിഷേകം തൊടുகிறாർ തൊടുகிறாർ. അഗ്നി 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 കടയുന്ന നാളുകളെ വിട്. അതേ വീട് അത്ഭുതമായി. അതേ വീട് അപ്പുറമായി. അഗ്നി അഭിഷേക അഗ്നി അഭിഷേക. പെട്ടിക്കോൾ പെട്ടിക്കോൾ പെട്ടിക്കോൾ. രാധാസാധാനാസി ആദരചാനി. ഓരോ സഹോദരന്മാരുടെ മേലും അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. പുതുസായ ഒരു ഊഴിയത്തിനായി അഗ്നി അഭിഷേക. കരങ്ങളെ തൊടട്ടെ കരങ്ങളെ തൊടട്ടെ. Rabashaka Rabashaka Rabakana 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 Rebakana. നിന്റെ പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെ അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. വല്ലമേ വല്ലമേ. Jesus. Rabasikana Rotasamakana Rabakana Rotabasaka Rebakana Shabakana Rabakana Rubakasi Romsakana. പല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെ കരയുന്നുണ്ട്. പല പിള്ളേരും അഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല കുഞ്ഞുങ്ങളും കരയുകയാ. சிறு பிள்ளைகள் அழுதுകൊണ്ടിருக்கிறார்கள். കരയുകയാ. അഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവൻ അത്ര ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. അവൻ ഈ ജനത്തെ തൊടുകയാ. അവൻ ജനങ്ങളെ തൊടുകയാണ്. എന്റെ 14ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നെ തൊട്ട അതേ അഭിഷേകം. എന്റെ 14ാമത് വയസ്സിൽ എന്നെ തൊട്ട അതേ അഭിഷേകം. ഇന്ന് രാത്രി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊടുകയാ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊടുകയാ. ഇത് അന്ത്യകാലമത്രേ. എളുപ്പതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. കൊടൈക്കനാലിലെ പിശാചേ, ഈ ജനറേഷനെ തൊടാൻ നിനക്ക് കഴിയുകയില്ല. തലമുറയെ തൊടുവதற்கு ഉനക്ക് முடியாது. സാത്താനേ, സാത്താനേ. ജീസസ്. Ura baba baba la radira ba kabaratina ba la rakabaratina ba ritana ba baba ba la radira ba kabaratina ba akli rangde Yeshua namatı നിന്റെ ജന്മം സഫലമാകാൻ പോകുകയാ. നിന്റെ ജന്മം സഫലമാകാൻ പോകുകയാ. നിന്റെ ജന്മം സഫലമാകാൻ പോകുകയാ. നിന്റെ ജന്മം സഫലമാകാൻ പോകുകയാ. നിന്റെ வாழ்க்கை അത്ഭുത வாழ்க்கைയാകാൻ പോകുകയാ. നിന്റെ வாழ்க்கை അത്ഭുത வாழ்க்கைയാകാൻ പോകുകയാ. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വീടിനെ ദൈവം തൊടുകയാ.
വീട്ടെ കഥ തൊടുகிறாർ. നിന്റെ വീടിനെ ദൈവം തൊടുകയാ. വീട്ടെ കഥ തൊടുகிறாർ. നിന്റെ വീടിനെ ദൈവം തൊടുകയാ. വീട്ടെ കഥ തൊടുகிறாർ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴേ അഗ്നി തൊടട്ടെ. അഗ്നി തൊടട്ടെ. ജീസസ്. Rabba Shaka, Shakatarati, Rabba Kana, Urakamarati, Rabba Kana, Oh Akire, Rabba Kana, Akire, Rabba Kana, Akire, Rabba Kana. Akire. வெட்டுகள் உடையுகையா. உடைக்கப்படுகிறது. வெட்டுகள் உடையுகையா. உடைக்கப்படுகிறது. வெட்டுகள் உடையுகையா. உடைக்கப்படுகிறது. இந்த ராத்திரி வாய் துறந்தவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? திறந்து கர்த்தர் மகிமைப்படுத்து. ஓ ரபா பாபா ரக்கபரதி நபா. നിർത്താമ തുതി ഓ റബാ ബാബാ ലാ റകമ റതിനബ റികമ ബാബാ റതിരമ നകമ റികമ തോരതിനബ റിതനമ ലാ റകമ റതിനബ. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. ഇതിന്റെ മേലിൽ അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. അഭിഷേകമുള്ള ഊഴിയക്കാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. അനോയിന്റിംഗ് ഉള്ളവർ കൊടൈക്കനാലിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. അഭിഷേകമുള്ളവർ இந்த கொடைக்கானல் எழும்பட்டு. ജീസസ്. मैं आसिया राजा महासन राजे महासन राजी महाधन राजी होडल राजे महाधन राजी महासन राजा दहमन राजे महासिया राजी दहमर जानी दलहि मनासी महासिया राजे हादन राजा दिबहसिनीरी बहादन राजा दहसिया नारी മഹാസനരാജേ. ആ മകളെ തൊടുക. ആ മകളുടെ ഊഴിയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ആ മകളെ അഭിഷേകത്താൽ തൊടട്ടെ. രാധികാസി ശ്രീധികാസ് ആഖിരി മഹാസിയരാജേ മഹാസിയരാജേ ലാസിനാരോ. അപ്പാ ഞങ്ങൾ ഓടാൻ കർത്താവേ. എത്ര ദൂരം വേണേലും ഞങ്ങൾ ഓടാം അപ്പാ. എவ்வளவு ദൂരം വേണേലും ഓടലാം ആണ്ടവരേ. അവിടത്തേക്കായി ഓടാം അപ്പാ. അവർ അഭിമുഖാക ഓടലാം ആണ്ടവരേ. യേശുവിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം മാത്രം മതി യേശുവേ. അഭിഷേകം പോതും ആണ്ടവരേ. നിന്റെ പ്രസന്നം മാത്രം മതി യേശുവേ. പ്രസന്നം പോതും ആണ്ടവരേ. യെസ്. പെറ്റുകൊള്ളുവായാക യേശുവിൻ. ഓ ജീസസ്. അഗ്നി വ്യാപരിക്കട്ടെ അപ്പാ. വെളിപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൃപകൾക്ക് മഹിമായി. പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ വന്നപ്പോൾ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ നാൾ വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരിടത്തിൽ കൂടി വന്നാர்கள். പെട്ടെന്ന് തുടീരൻ പെട്ടെന്ന് തുടീരൻ പെട്ടെന്ന് തുടീരൻ പെട്ടെന്ന് ചിലരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവാ. തുടീരനെ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം பண்ண போகிறார். പെട്ടെന്ന് ചിലരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവാ. തുടീരനെ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം பண்ண போகிறார். പെട്ടെന്ന് തുടീരൻ സഡൻലി തുടീരൻ and immediately തുടീരൻ പെട്ടെന്ന് തുടീരൻ പറ്റിക്കാൽ തുടീരൻ പറ്റിക്കാൽ നാളെ തൊടുന്നു. നിന്നോട് അത് ഇടപെടുന്നേ. തൊടുവിരാക പെട്ടെന്ന് തുടീരൻ പെട്ടെന്ന് തുടീരൻ. ജീസസ്. യെസ്. Jesus. 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 രാജാസേ. Amen. പെട്ടെന്ന് തുടീരൻ കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ പെരിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തു നിന്ന് വാനത്തിലിരുന്ന് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് കൊടൈക്കനാൽ ഒരു പട്ടണത്തിൽ മുഴക്കമുണ്ടായി. ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി. ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി. ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി. ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി. ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി. അവർ ഇരുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം മുഴുവൻ നിറച്ചു. ഓഡിറ്റോറിയം നിറപ്പിനത്. ഓ ജീസസ്. അഗ്നിജ്വാല പോലെ അഗ്നിനാവുകൾ പോന്നതാണ്. അഗ്നിജ്വാല പോലെ അഗ്നിനാവുകൾ പോന്നതാണ്. അഗ്നിനാവുകൾ അഗ്നിനാവുകൾ പോന്നതാണ്. അഗ്നിനാവുകൾ 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 അഗ്നിനാവുകൾ. ഞങ്ങളുടെ നാവിനെ ദൈവം തൊടുകയാ. നാവെ കത്ത തൊടുകയാ. ഫയർ അനോയിന്റിംഗ്. ഫയർ. ജീസസ്. ജീസസ്.
ചിലർ പ്രവചിക്കാൻ പോകയാ, சிலர் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல போறாங்க, ചിലർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകയാ, சிலர் கட்டளையிட போறாங்க, ചിലർ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകയാ, சிலர் அற்புதங்களை செய்ய போறாங்க, ആയിരങ്ങളെ ഹീലാക്കാൻ പോകയാ, சிலர் குணமாக்க போறாங்க. ஓ ஆ നീ കൈവെക്കുമ്പോഴേ, நீ கை வைக்கும்போது ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാകും. கேன்சர் வியாதி குணமாகும். നീ കൈവെക്കുമ്പോഴേ, நீ கை வைக்கும்போது ട്യൂമർ സൗഖ്യമാകും. கட்டுகள் குணமாகும். നീ കൈ നീട്ടുമ്പോഴേ, நீ கை நீட்டும்போது വല്ലമൈ പുറപ്പെടും. வல்லமை புறப்படும். ஜீசஸ். ஓ അഗ്നി ജ്വാല പോലെ അഗ്നിനാവുകൾ പോன்றതാണ്. പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി. പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടത്. അടുത്ത വേട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, അടുത്തത് சொல்லும்போது ചിലരുടെ സ്കിന്നിനെ ദൈവം തൊടാൻ പോവാ. சிலருடைய தோலை கத்த தொட போகிறார். അലർജി രോഗങ്ങൾ മാറാൻ പോവാ. അലർജി വ്യാധികൾ இந்த രാത്രിയിൽ മാറ പോകുന്നു. ആസ്മ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ പോകയാ. ആസ്മ വ്യാധികൾ മാറ പോകുகிறது. അവരിൽ ഓരോരുത്തന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു. അവர்கள் ஒவ்வொரு மேல் അമർന്നത്. അമർന്നത് അമർന്നത്. അമർന്നത് അമർന്നത്. 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 പെറ്റിക്കോൾ. പെറ്റിക്കോൾ. അടുത്ത വേട് ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത നേരം சொல்லும்போது കൊടൈക്കനാൽ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടിയാ. കൊടൈക്കനാൽ പട്ടണത്തിற்காக എല്ലാവരും 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 പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി, പരിശുദ്ധ ആവി നിറപ്പപ്പെട്ടവരായി, ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ ആവിയാനവർ അവർക്ക് ഓമേ പേசுவதற்கு சொன்னതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ഭാഷകളെ பேச ஆரம்பித்தார்கள். കൊടൈക്കനാൽ പട്ടണം വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. കൊടൈക്കനാൽ പട്ടണം വിടുതൽ അടയുവதாக. ജീസസ്. ഓ പൂർണ്ണ ബാബാ ബാബാ ബരക്ക ബരചിനബ. ഓ ജീസസ്. യേശുവേ, യേശുപ്പാ, ഇന്ന് രാത്രി വേള ഈ ജനത്തെ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആശീർവദിക്കറേ. ഈ അഭിഷേകം இந்த அபிஷேகம் നിലനിൽക്കട്ടെ. കടൈശി വരെ നിലനിൽക്കട്ടെ. വീട് മുഴുവൻ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ വീട് മുഴുവൻ വിടുവിക്കപ്പെടുവதாக. ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவு അവരെ യൂസ് ചെയ്യുവാൻ നീർ ഇവരെ பயன்படுத்தும்படி നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീർ വിരുപ്പപ്പെടുகிறபடி ആദ്യത്തെ ദിവസമാകട്ടെ. മുതൽ നാളായി മാറട്டும். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. இப்போ நாங்க ஆசீர்வதிக்கிறோம். ആമേൻ. ആമേൻ. കം ഓൺ, കരം ഉയർത്തി പറ ആമേൻ. കൽവതി சொல்லுங்க ആമേൻ. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറ ആമേൻ. രണ്ട് കരങ്ങൾ சொல்லுங்க ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കൈ കൊടുത്തു പറ, നിങ്ങൾ അഭിഷേകമുള്ളവനാണ്. பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, நீங்க அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க. നിങ്ങൾക്കൊരു അഭിഷേകമുണ്ട്. உங்களுக்குள்ள அபிஷேகம் இருக்கு. ആ അഭിഷേകത്താൽ உங்க அபிஷேகத்தால் നിങ്ങൾ നടക്കരുത്, நீங்க நடக்க கூடாது, നിങ്ങൾ ഓടണം. நீங்க ஓட வேண்டும். പറ, കൈ കൊടുത്ത് പറ, கை ഓടണം. சொல்லுங்க, கை கொடுத்து சொல்லுங்க, கை கொடுத்து சொல்லுங்க. உன்னிடத்திற்கு அபிஷேகம், உனக்குள்ள அபிஷேகம் இருக்குது. இந்த அபிஷேகத்துல இனி நடக்க கூடாது, ஓடணும். ഒന്നും കൂടി കൈ കൊടുത്ത് പറ, നടന്നാൽ എത്തുകയില്ല. ഒരു മുறை കൈ சொல்லுங்க, நடந்தால் எட்டுவதில்லை, ഓടിയാലേ എത്തുകയുള്ളൂ. ஓடினா மட்டும்தான் லெக்க அடைய முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. just 2 minutes ரெண்டே நிமிடம் സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. நம்ம சந்தோஷமா கொண்டாட போறோம். കൊണ്ടാടാൻ പോകയാ. கொண்டாட போறோம். നടനമാടി எத்தனை தான் இடர்கள் വന്നാലും Yes. വിശ്വാസത്തിലെ നിലയ്ത്തിരിപ്പേൻ. Amen. എത്ര പേർ സന്തോഷമായി നടനമാടി ആണ്ടവരെ മഹിമപ്പെടുത്തും? எத்தனை பேர் சந்தோஷமா நடனமாடி கர்த்தரை ஆராதிக்க போறீங்க? மணவாளன் യേശു രാജാവേ, ഞാൻ കാണവേ വാഞ്ചിക്ക്. ഓ എൻ മണവാളൻ യേശു രാജാ, ഞാൻ കാണവേ വാഞ്ചി. ഓഹോ എന്നാസയെല്ലാം എന്നേശു താനേ. ആ എന്നാസയെല്ലാം എന്നേശു താനേ. അവർ പൊന്മുഖം താൻ ഞാൻ പാർക്കണമേ. അവർ പൊന്മുഖം താൻ. ഇപ്പടിയല്ല നടനമാടുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് And right. ആൻഡ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? வலது பக்கம், இடது பக்கம். சரியா? ஓகே. എന്നാസയെല്ലാം എന്നേശുതാനേ. എന്നാസയെല്ലാം എന്നേശുതാനേ. അവർ പൊന്മുഖം താൻ ഞാൻ പാർക്കണമേ. അവർ പൊന്മുഖം താൻ
நான் பார்க்கணுமே. ஹalleluya 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 ஓ ஹalleluya 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 ஓ ஹalleluya ஹalleluya ஓடுகிறேன் ஓடுகிறேன் நான் ஓடுகிறேன் ஓடுகிறேன் நான் ஓடுகிறேன் என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன் என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன் நான் ஓடுகிறேன் ஓடுகிறேன் நான் ஓடுகிறேன் என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன் என் இயேசுவுக்காய் நான் ஹalleluya 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 மனுஷமா ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya